شما ده برادرای عزیز چه حال داره؟ سلامتتون خوبه؟ کو ефира поделиться к нам, برادرای عزیز چی گپ خبره؟ да да ида брор тишно شما ده برادر روی هم بیرون دمی برو رو میتتون شما ده برادر جون شما ده چه براد الحمدلله میشه الحمدلله سلامت باشی رحمت سلام علیکم و علیکم و رحمت الله سلام از طولا سلام از طولا زنده باشه بچهای طولا شما ده خب ساعت چنده ساعت 10 شدی چه نظر زاده سلام با علیکم بر سلام و رحمت الله و برکاته شما ده هر اون نفرایی که سلام نویسنده سیم و علیکم بر سلام و رحمت الله و برکاته سلام با پیش زنده باشه ناو نویگری سلام با پیش ناو نویگری با فکرم نسیمی ها سوزی برادر نسیم خوب هستی سلامتیت خوبه چه حال داری سلام علیکم به همه و علیکم بر سلام و رحمت الله و برکاته سلام اکا سوزی سلامتی الحمدلله میشه و رحمت احمد و محمود زنده باشی خب ای آن که سمندت همه دم میرانی در روی زمین میدانی که در روی زمین مهمانی امروز سواره ها روانند همه تو نیز پیاده شو که در میمانی معنیش را گوش کن چقدر کازان کباب رفته سه الحمدلله رفته سه اوه شما ده بیاین کدامایتون که حال نامدین تا روز جمعه را وقت دارین تا روز جمعه را عکس کازان کباب ادامه دارد دوام دارد گفتی همون گپا کازان عکس کازان کباب دوام دارد شما ده سلام علیکم سزور است الحمدلله قند بزن زنده باشی هزار رحمت خوش آمدین او رفته سтай سلام акасоз рафтастай о рафтастай الحمدلله буги дега ба пеш кабоб зинда бошӣ даставка дора кабоб рости гап даставка не барое ки успед намекунам даставка каранда баъд якумуш димуш мошин надорам барои даставка қай ин гирду банои худам боша можно роӣ кардан мақсадам территория приморский ниҷода так дига ҷо роӣ карда наметавонам барои дига ҷо роӣ кардам пули таксира хитон метиҳен даставчик заказ мекунам роӣ мекунам бо иштиёи то маккаи зинда бошӣ ин рӯз омадам беҳтарин хӯрокҳо UFC имрӯз омадам беҳтарин хӯрокҳо саломат зинда бошӣ ҳазор раҳмат хуш омадед афсӯс Москва даёнда зинда бошӣ Фаррух Файзов биё охир Питер кае ки омадӣ биё ҳатман хоб эфир кадом нафарое ки мехоҳанд дар эфир қатъи мо суҳбат кунанд дар WhatsApp-и мо ё нависонанд ё ин ки дар WhatsApp-и мо метавонед дар WhatsApp нависонед метавонед дар ин мо эфир да мебироем қатъи мо дар бари мо мессе суҳбат мекунем ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату Фаррух зинда бошӣ о акай Абдураҳмон ТВ хуш омадӣ бародар салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бошуд маъқулай миём як рӯзай ман гап нест ҳатман биёй бародар омадем ҷои парковка нест ҳастай чӣ хел ҷои парковка нест Раҷабов Зоир ҷои мо дар ҷура ҳама парковкамон бепулай чӣ хел парковка нест ҳастай ҳамин беруни мо ҳама ҷои парковкаст омадем ҷои худат ягон ҷои дига нарафта бошӣ акай Али Паго мерем гап нест зинда бошӣ биёем гап нест биёин ҳатман бародаро ҷои мо парковкарам дора ана баъд ҷои мо
мақсад даҳани дари метроа кадометон ки метро қатирам ки омаданӣ бошен дура ин хел дари метро мебуроед хел дари метро мебуроед тарафи дасти роста нигоҳ мекунед хел як домини ҳетаҷи баланда ҳамунҷа ҷои мо ҳамун домини ҳетаҷара поёнишда моим падвалишда оши бунафша ҳаст не оши исмоил оши исмоил салом алейкум ака исмоил салом айноми бачаҳои қурғантибе зинда бошем бачаҳои қурғантибе оши бунафша ака кайда аксия мешавад то рӯзи ҷумъара аксияи казанкабоби дома доро бародаро биёин овозо чокарай овозон охир занг задан дабаем барои авай ҳоли сос шуд ё не оши бепул тамом шуд ака исмоил оши бепул набуд оши 200 рубла буд оши бепул мон оши наҳор буд як рӯз буд вай ака нашод патен гап зан Duta номер меата. Ай билет евро нависон. Соата гап нест оши Исмоил ба пеш. Зинда бошед. Ака нашод патен гап. За ман патена намефаҳмам росига Эргаш Оқилов ман намефаҳмам документатсияра. Салом алейкум Исмоил. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салом алейкум ака Исмоил. Барои арақнӯшӣ ҳаста? Ака шеф-повари чӣ? Не, ман шеф-повар нестам. Рад ҳар хел гапо дахта хуш накун боши. Зинда боши ҳазор аҳмад. Чӣ гап хабарай? Ку гав занем. Ку эфира я падилица ки кадом кия иҷа ягон нафар намехоҳад эфирда бирои монда хати мо суҳбат кардан. Кира добавит кинем эфирда? Брат ҳар хел гапо дахта хуш накун гап нест. Зинда бош. Салом аноми бачаҳои Волгоград шаҳрту зинда бош. Чӣ хел прамо эфирда биром қатӣ гап занем. Да WhatsApp нависон силкаи прамо эфира роҳиб мекунем вай мекунем. Приморск рафтем. У телефона биёр ҷа ман пеши манда WhatsApp. Ка Исмоил як рӯз Приморск рафтем қатӣ бачаҳо гуфтем кафе дорем ҳамин қайкофтем нефт. Ай дар ҳамин пеши метрои Приморския чӣ хел нерифтем? Дар ҳамин даҳани дари метрои Приморския қадуре нест? кадом нафарое ки мехоҳен эфирда суҳбат кардан вай кине ана чӣ да нависонен да бавитон кунем WhatsApp да я одам срочно билет Санкт-Петербург душанбе чанд сум тағо нависонда ман бинш. О салом алейкум хуш омадем бародаро. метро мебурои ком тараф мерай номи кафетон ча қуртоби Исмоил метро мебурои тарафи дасти рост то мехӯри як где-то як 30-40 метр қадам мезани ҷои мо ака аз куҷо дастрас кинем доруро аз ҳамин точкаи мо қуртоби Исмоил мебия ҳамҷа ҳиҷомаи Исмоил ҳамаш ҳамҷа қабул ме боби қанда дигар даъват накарами не даъват накардем дигар
کدام نفرایی که میخواین افیر در همراه ما صحبت کنم مرحمت بیایم پرامو افیر دادرین دبایتون میکنم انا چخچق میکنیم کدامایتون که صحبت کردم با خواهیم خواهیم دیگر دعوت نکنم چند سو احساس کنم زنده باشی شما زنده باشین برادرای عزیز پرامو افیر من تلگرام من دم دروید دم تلگرام من پرامو افیر من است تاب روی اول دم جقینی خیلی رنگینی برادر رول دبایت کردم کو انا میخوام ببینم در برای من مسی صحبت میکنی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام سازی تنجا برادر که سلامتی خوبان خوشدارم چه داره خدا را شکر شما را تماشا کرده شیسته هم سو زنده بابا باشی لنگری رئیسی خوبی شروع آخه نرا تماشا کرده شیسته هم در کدام شهر روی ما از شهری کازان شهری کازان کازان زنده باشه زنده باشه کار برو هم نمیشه سازی سلامتی ها تو خوبان الحمدلله کارهای کافه تو با پیش رفته ای سوده الحمدلله رفته است یا ای خوب خدا یا من نگهبان سوزا کارای همونی کافی که بابا لنگری نگاه کردیم که دوفتیم بدرویم در درل چیش کی نشید اومده نتون بطوره بوار که نویسنده دیر سلام مونم سلام کارو ساز برادر اسماعیل با پیش همیشه برادر سلام از این بچهای رایون سویت دهه تنابچی به شما سلام همیشه زنده باشه سلامت باشین عزیزم شما را معلوم کرد جواب خوبه اخی برادر چیکارو برو خانوانی گرمان تو کسی باشه چه خوب حال داری گمو تاجیکو که با پیش زنده باش امیری کاراتون نمونه مایلش خواهد پناه خدا گم با برادران دیگر داریم مایلش خوب بیایم برادر خیلی کنید همسویت چیار داری نه رفتم دیدم کو سلام از ریگر زنده باشی تو چند قطعه زدم سلام از ریگر شریف بک نجمدین خود چه سوامی شریف بک در نام صدقه شریف بک نام بابی ما دوست می‌دارم نه اینه برادر اصل برکت و علیکم السلام. چی حال داری برادر ساز میشه یک خدمت بود. چی خدمت شما بود مسکو نه؟ نه در سانت پتربورگ پروس همین روز یا پاشکا کمتر علام کرد شینوسای بچهش مسکو میرود بیگه چیکار میکنه قطعی سه هم سینفش یکم ارس یکم چی میگه میزنن شه همون ارسا میبرن در کدوم عدیل محکم میکنن من هم رفتم بابای لنگری هم را در آمدم چیکم که شما برآمدین تو اگر ایلوش میشید هم را یکم خدمت میکردین چی خدمت اکه همو را گفتم تلفن قطعی چی میشیدین همو اپاشکه خودش قطعی گام میزدین برای پل در برای کوچه کلی کرور امو مسکو دا باشه لوچی امو لانگاری اینو دا نمروی لانگاری را گیرین امو لانگاری دا زنگ زنه لانگاری دا گوین امو لانگاری و بابو جان نولی وای قچون هم کو پرابلم دارن ای موی سرشان زیاد نه لنگرین زن نه یکون کسا برای پاسول تاجیکستان یک پاسول یک کنسول شد گیره و برای انا کوشو حل می شود برای که ما کراسنادر دیم در کراسنادرین همین روز گیره کر با خدا اکه خودم سغیره کلان شدگیم و هم همین چور گوده که سغیره کلان کرده در این کراسنادر دخترش روی کرای روز همین سلام علیکم مصطفی و علیکم بر سلام اوش هست بله هست اسماعیل همی کزان کباب در دفکه دارن یا ده بله تحقیر از اکیمکن روی مکل میره ما دارم شناسده اکا همی قلقی در مسکو یگنه هر روز کافه خودت میرفت زنده باشه چسبیدی برادر چسبیدی برادر شریف بک چسبیدی چو تا تلفن تون چی شید ای من نه صاحب تلفن شما تلفن من صاحب اگه چی میره من هیچ نمیتونم گفته که اون او بچه مسکو را ایمو بین راستی من نمیدونم من در مسکو نیست من در سانت پتربورگم بعد
از مسکو میتونیم همون پاسولسا. دیگه من در مسکو هم نیستم یکمش دیمش وقت ندارم که نه شما را تماشا میکنم. سیمش شما را هم تماشا میکنم. بسیار تماشا میکنم. هر میبیام اینو میدری کافه میدرم کارم سر میکنم بگاه میبرم همینجا میرم خونم این بلود زندگی میکنم همین دو یکم اتاج در جای کار هفته اتاج جای خودم که میبرم هفته اتاج میخوام یکم اتاج تمام اینجا نمیرم دیگه هم رفتم که تفای کار باری خودم ورک وضعیت وای همین نمیکنم چسب دیگه که محسیدین اسایف نویسنده که این پاد یاردم کده نمیتونه همون را گفتم که دیم سودش بدای هفته دیگه گفته آدم بیوی آدمت بیویا یا چی فکر میکنیم اکبر قطعی اکبر برای هم کم هفته ماپا یا نمیدونم هیچی گفته نمیتونم همون را مسکو آدم حل میکنم لوچی همه آدم های مسکو را ایوان برده سلام علیکم و علیکم السلام ورحمت این خدمت بود اکا جان حضور احمد کلام 6 ماه میشه که همین کرو همش برآمدگی 6 ماه میشه من وطن رفته بودم آمدم دیگه همین کار باری خودم یگم جونا میرم یگم سن بهوده نمیگردم هر جونا میرم فیرادم کنن میبینم چی قوازیتی وزبین باشه و میخیزم میرم اتک نمیرم یگم جو این کارخانه میرم خانه این خیلی 6 ماه خفای کارای خودم اینا مرتضی جون خیلی کارو بین خیلی مایلش اکا جان اگه وقت منو نگیرم حضور احمد کلام زنده باشین через посольство میرویم مایلش خب سلام علیکم اکا اسماعیل شیرینه زنده باشی و علیکم السلام این شیرینه من شیرینه نیستم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته کجایت مال شدی چیزی خوبی تنجی الحمدلله هم یک جا اومدیم خیریت خیلی سبک یا چیز دیگه او روز یا گپ گفتم که پاورده صورتی من الان نام ویدیو من چوی سوال گاودا زدای در یک گوجو ما خودم لیچ نگفتم آخه بعد چه نمونه کنم بهش خیای باری خدت یگم چی سنو پانیل اگه ایک برای من نگفتم شد چه صورتی من نمیمونی من تیار نکرده بودم نام ویدیو را من ننویسم من هم نگفتی خلقی کس یا حادثه شد سراسیمه همه خیلی همه سراسیمه برامدم همه خوبه الحمدلله شکر الله مشکلی توسان کنه پوستت سخته هیچی نمیشه چی پوستت سخته ایتره هیچی نمیشه الحمدلله ای بخدا ای ساعتی انشالله گذراندگی میشه میگذره ای ساعتی 5 سفر بگه اومدیم به 4 بود نو الحمدلله خلاص کردیم اینک میریم جنگ نه یک بوس روگری اکا که با گور مدن اکا قطعی ایسوسه با خوب اخی میگه خدا مشکلاتون آسان کنه و آمین الحمدلله حسبنا الله و نعم الوکیل خیلی خوب شید یک طرف دیگه نشید خیلی الحمدلله خوب است باشه صدها داری دیگر بک شده میشه در وزیزی الحمدلله یک نعمتی هست همین شمشیر و سوسه کتیدن هم شمشیر میشه هیچ شما میکتن و با هم میگردیم او میشی یا شمشیر میشی نه انشالله شمشیر میشون اگر روحانی تازه باشه شمشیر میشی بله الحمدلله به همش الحمدلله به همش حسبنا الله و نعم الوکیل اکا انشالله میاییم انشالله باشه خودم نه که راههای دور باشه لوچی روی نکنم برای کی سومی در صفقه قیمتی بد میشه اگر جلان تون باشه خودتون سومی در صفقه تون تین روی تون میکنه میره اکا میاییم بگم پیشت انشالله بیاین خطی
кулбаи мо барои дӯстон на дардора на дарвоза. ҳамин корро нигоҳ доштем чӣ мешава ки хака алҳамдулиллаҳ пула мега додем бобоса пула ино наметиҳаем бечора худшон пул бояд мегирифтан пула ки метиҳа пула мега додам бобоса мушкила бобоила агари соза бечораҳо қариб давле мезанаш ҳамин бегаи чав шапида разбор ҷанг алҳамдулиллаҳ ман дилам барои авай сахт месӯза ба худо мардак ай ҳичи биёй дар бало бизанӣ охи этани шуд каже ин мардум бисёраш намедонанд шумо бовар кардем бобоила агари ку я инсони ҳастан худаш яке чӣ хеле ҳастан доим да ҳамин ҷебакош проблема мегарда қатиш и дигар исмоил худро як чиз бифаҳам ки вақте ки намоз мехунӣ ё аллоҳ мегӯй ман дӯсти тиям мана бибахш иншааллоҳ тавба кардам ба сини худо ки меёд худованд бас андишора меёрад ки тоғат неёни ба ҳамн хотир тоғат карда хуб хайр худованд мушкилиётро осон кунаву آمین الحمدلله یا برگه حسبنا الله نعم الوکیل بابا ایگلاونی هم بابلو را گیرن حق به حق را ستمون ان شاء الله الحمدلله به همه کارو خوب سوداش خیلن میشه الحمدلله سوزای مورم همین عکس اوش داشتیم تمام کردیم با عکس کازان کباب داریم رفته سه همین حقی پدر تدز دیدم آخی همین دهنی اون نکنید همین قاری قصد ایسا را امسو نگیرم نه وای خونخ همین اسماعیل آواز من میره وقت شروع اومده سه همین مظفر یک گپ میگدم برادر تیجی یعنی که گپ شو نمیکشم گرچنده که منم ویدیو رو هم کرده باشه یک گپی معقول گفت همین پس اکران نمیدونه همین یک از یک گپ میزنه چو در باور میگه قصد باور نشه همه وقت همه طرف نگاه کنی دیگه کنی اخیر چی گم بشه ای مردم خودمون به خدا کو گپ هم زنی میگن تا گپ هم نزنی میگن تا اما کورا کنیرم میگن تا نکنیرم میگن تا باور که باید در نزد نامه اعمال خودت و در نزد الله دامو نامه اعمالت گفتگو کاری کالیا تاجیک برادر عزیز کاری کالیا تاجیک که گفته هستین کاری کالیا تاجیک الحمدلله خیلی کار شد دیده سودیان دعا کنید در حقش دعا کنید همه انسان در حیات خطا میکنه اما چگونه خطا میکنه با اون خاطر حرکت کنه این هم کدمی در شهر سنت پترزبورگ همجا مردم میشه چی میشن اسماعیل به خدا نکه صبر کیابو این حجامه داره آشخونه داره با اون چی میگم پلاو هاوس داره اما حرکت کنه یک کسی بیزنس کوی میکنه دستگیری کنه به خدا من نصیحتگر هیچ کنه نیستم پروستو پس اکرام بسیار چیزایی که متاسفانه همین چیزایی که مردم هم یک قسم اکانتوش اهمیت میتیم دامور میدونه ها شری نه دوای میدونه فالونش کنم با این همین نبرات این خیلی نکنه لیت سوری نکنه زویرا که ما پس سر سوم نپرتو ده همیز باری من میکنی ما تخته میپرتی با اون خاطر شما یک حرکت کنید یک تاجیک آباد کنید اکه اسماعیل نگاه که شهر سیکتیوکر میگن رسپوبلیکا کامی همونجا میره یک تاجیک یک کافه داره خرسان میشه کافه تاجیکای من دلیلو ا وقتی که همین خرسان میشه چه ده همین بیزنس یا برادر یک کس همین کار سیاه میبره من هم استرویکا صدبرا من کار کردم همدونه اسماعیل کار کرده یا کسی دیگه کار کرده همینجا که بور مادیم در کار بیزنسی بال برسه ایسوسی که گذاشته چه خرسان نمیشه همین بخیلی یک درن مدور کنه از برای خدا ولی باز بروس مستا که من خدم گویم حساب خدم عکس کردم کازان کباب گوشتی گفتی و گپا هم که با مزه لحم ملایم خوشورا 250 سوم چای نان یا جرغو طلبتش در درنش همش 250 روبل همین مردک همین که حفظ که کار کرده نگاه که ولی روز انشالله نزدیکی خطی میریم میبینیم اکه که چیگه میشه بابا یا آدم که ادریس ترویکا میبرو کو مثلا کار میبرو میبیو اما اوقات من اخره کو 100% دستات نه نرمال نه سر میکنه میخزه میبرو مو میره
همین دقیقه میزنن حاضیت زبار رو این سوپلی خوب ورده بود بسته در هیچ گم نداره. انشالله روزای نزدیک قطعی بابای لنگری میریم انشالله همونجا کافه برادرها یانباش میکنیم. یک هفته عصبا رو آرام میکنیم، در حجامه میکنیم، بعد میبینیم چی گپه. ببین برادر ما انتظار اکی بودیم با چک کنیم شده بود یا خاموش کدوم کی بندگی کرده میگه کدوم را ویدیو کرده میگه یافتنش بندگی کرده میگه که اینجا لنگری جزیره بود کردی بابرا اسماعیل جزیره بود. انشالله تکیه به الله داره ما را یگان کس های اسماعیل بوی خداوند حفظتون کند. ویدیو میکنه بعد چه کلمه شد ویدیو شما دی برادر یگان کامپیوتر باشه بر امر نعلت شینای سسودی شما دی برادر شما همی بردک چی تو کار از برای خدا گفته است هم کزان کباب چی از برای خدا مو سکیتکا کدم بوچ پیچ برکیم شه ایورو امانت یکا بیو دیگه چیگه پای دیگه کو نقل که الحمدلله توز تنج اینم یک هفته شی بردن او روز بخدا ساعتی نه سر قبیدن مو ساعت یک شو دی شو خای بچورا زدن همش شکستن معیم کردن جو من غیل بیل کردن هول نی ما میفهمیدیم خیلی مثال میگم واسه دامجا 5 6 کس بدورم میفهمید جنگ نمیکنن ترخشون نمیدیدم کافه پراین نه همین 6 تا صحبت کردم با من آش واردم آش خوردن همین یک مومنت شید هموسو durmadan این مردک اکتیوری سر کرد با همون خاطر الحمدلله که پای رفتیم پیچوندن بردن هوی مکدن دیدن سنجیدن که ما کار نداریم با هیچ که سر دادن هم آدم اخچه خبیدن دیگه نمیدونم ما آدم ماشینی که تا 7 8 میلیون مردم گرفته گیر ای برادر گوش کنین همین گناه ما را حساب و کتاب میکردگی الله بالای سرای و هر یک گناهی که بنده به خطا نیست همه در زندگی خطاگی داره یک خطاگی ما میلیون خطاگی داریم ولی با او بندهایی که مثال دویم در ساعت عبادت های کمتره گوش کنی اگر همین گناه من تون خاطرم که باشه یک دانش یگان تو نمیبینین نمیگیرین در روز محشر حتی میگریزین اوقا و چه خطا مصائب نمیشین همین شما در همین دنیا چی به این قدر گناه یادیگر را حساب میکنید حالا که شما یگان سودیه نیستین قاضی روزی جزا تنها پروردگار کوچه شما کیین یا بنده‌های عادی خودتون در درن گناه غوطیدگین بعضی آخیت بعضی همین میبخشین و همون پایان تا به پایینی هم ششتگی نیست که بعضی همین خمه بیایی گام میزنه شیطان اسماعیل شیطان خیلی او خیلی فلان آخیت نه من شیطانی من با فقط داشته باشی گوزن گفتی همچون برادر گفتی برادر فلان عمل طبق قانون اسلام نیست فلان عمل تا خطای اصلاح کنی ما یار زنده شعر سبحان سعید یک ذوقم داد اما یک خواندم همه گفتن خطای اسماعیل جان خطای نکرد گفتیم تمام خطا میکنیم همین میگم وقت برادر باشه و قدیل توزه باید به دشنام فهمونی منم به دشنام باید این که زنگ زنید نمروی من همه میدونه خیال میکنم یگانه بلاگره که نمرش همه همه جا دست نمری منه برادر فلان کار خطا گرفته این کجا میمونه در همینجا پدرت نالد پدر تا فلان کی آخه پدر من چندین سال پیش مرده گپا چند بار در رویدن ایسر نو برومند شما چی قدر اشنا میکنین گناهی امیر ما یا شوکتی بابای لنگری رفتیم در یک خونه 38 تا آدم بود زن مرد یعنی یک سکونتگه بود ای همو 38 کس 8 کسش کار میکردن پستی یعنی کار مینن از تنیش همی ای 30 کسی گشت میروان یا شباش میزنم یا هفته که با یومبوش میکنن یعنی 3-4 هزار کار میکنن تلفن پلی نون پلی یومبوش میکنن لنگری گفتم همین کامنتری بعد ما مینویسن کو با مورا می 30 کسی در نمی کامنتا آخه نه خو آدم بکشو روز خو کنی میرالی تیوی سودی تنجی همین وقتی کرانتین ده کی بابا جون ها با مونده در مردم تاجیک خودمون با وقت راکا
ها نه ببین مرحمت کنید همین چیز حیران شدم دا که باور که الله شویده در یک خانه قریب 20 کس کوارتیران میستن بعد میبردیم که مقصدم پاکت چیزا ای الله شویده که دا توا نگلی بودن که فکر میکردن که همون والنتیرایی که خدمت میکنن همون شب روز خدمت میکنن فکر میکردن و یا غلام شونای به خود رنگ غلام میفرموندن رنگ غلام فرمان میدادن الله شویده من به خدا بعضا وقت عصبی میشدم اینجا قطیم یک قوری بچه دیگه بود من نگو قطیم یک قوری بچه دیگه بود میگفت اسماعیل جان صبر کنی خیلی نکن اینی میخکو دهنی درش میرفتی میگفت که چی فلان کوارتیرا فلان پادست فلان ای برادر های توتای پادست یا تو سم گیره همینه خیلی میگو اش مورم دست زاب کار اومده برای دو پاکتی نخت گراخ و کارتشکا و پیازت این خیلی گم سترازا تا میدونن خطا بینواد میبرورن و خدا من کن زیر علاقه اوج پخته شده من میدونم نیزوست که این مردم ما را میلیون گوست سر اونو گپ میگفتگیش میگه ما بعضش که بده خیلی اکر راحت بکنه او کمیتر رو میره که عصبات بایرو بجن که خالده بابا دیگه رو میگه که نگاه کنه میگه من این خیلی نویسم سرش بایرو شد میخندم همین دوره کرانتین مسلم تیجی را میشناسی اونم برادری که مقصد قاضی خالص آباد میگه جا بردیم اوقات همین گفتن کمر دیمش نگه ایدهانی در زنکو گرفتن یا دو بار ماشینی که سه چهار گروه قاپیده میگه میرومدیم پراویکا میکردیم اول کامنتا در خطر نمیداشتن با میدادیم شو میگه ای بیرون میگه گشنگی مردیم میدرویم بالکن تپیدگی در او پرا چهار مردک ششنی کرده تو زده سه دوره کرانتین میگه کریشم پرید اینی خیلی هم محتله که گاو این کلمه مینت نکنه کار کاری مینت نکنه ولی اگه پیدیگه دارم ایجاره بخون اویسر قزقش همیه که شما را پسیخ کنیم این دیگه اشکال همه اقبال نویسر این خیلی کیف برای همین میگم که بسیاری بعد بعضش بیکار این است هم دلی گفت خودت بیکارن یا خونه داشتگن هدرویا سر بکره ای بنویسم اون روز عکس باش بکو بله نگاه بله که 10 تا پرس علیش چی کرای دکاس کردای و چی میگه اسماعیل جان میگه نمیشه که مثال همی پولی رحلی من روی کنید بیایین روز یا شیده ها زنگ زده چندش میدن چی میگه میگه ما اومده نمیتونیم یا 40 نفر ده آش گیره روی کنه این مرده که خوب خواهی همه جا بیاین آخی 40 نفر ده ما دا گیره روی کنه نگاه کنه اما آش ما خودش برای 40 نفره اکو 40 نفر ده ما گیره باید روی کنه میگه بگو همین سومی کلیت ترجیک همین سومی کلیت ترجیک یا سه چهار یک اوش کنیم دامجا صدقه کنیم یه مورم هم یورا درازنیت کنیم اینجا آدم نیستنده که اسماعیل حاضی یک ورتشکت میزنم خدا همه ما رو برای راست هدایت کنه اسماعیل بو انشالله دا افیر نیستنده اسماعیل حالی یک ورتشکت میزنم بله بیا ای توبه خیلی دیگه زور هم از ساعت باید دوستی خلاص سلامت باشی سلام بگو معروف است سلام بگو انشالله روزای نزدیک میایم دوستی خدا هم جمعیم بعد گاب نیست بیاین حتما ما انتظار خوش آمدین اینه میگه فلانی هر تا فلانی فلان کنه هر ناشگرید قطعی هم فلانی فکت چی بگوی دایی حل شید کاری لنگری حل شید ما روی پشت اکران ایپش بینیم قطعا یک صورت برای خاطره میگیریم میگن اسماعیل طاقت نمیفروشی نه نمیفروشم
исмоил колия да як порс казан кабоб бар у колия да ҳама москва худаш мебурдагиш бисёр Nega sof dangi dena blog işte dena khadawi ya. Yo denaga va denaga gam medani. Khaye İsmail jo. Xudo ni bizatna ma'ruf xabarga salom go sholo chaqchaq delang. гап нест Xudo ni bizatna. Chok barodar jo. Barori kor. Gam ne zutsa. Xo'p. این گپا تیما کنه دف کنه نه خلاص شده مای کوله و براده با این گپا آوازه کنه میکش سرد مته او هینه بی میکش سرد مته ای باید گیزاله ای تو گنده ای تو گنده ای لانگره ده بگین سوالا جواب بده این التوی سال اسماعیل پریکول نکه براد آخی بخون پشتی هیچ کی نمیخواه همی بابا جانو بینه چوکره یخیه برادر دشنام نتین آخی اکای بابا جانو بچه ها که گم شده گفتم نش راستان میگم چی مسخره میکنین شه الان نگهبان باشم وقت با پیش براتو سلام علیکم اسماعیل از مسکوا و شما رو شوخی میکنم میگن چیگونه نگفتم به تربیت سومی کلی رو نسام دل خوردم خدا زن همیخی حقارت میکردگی های اسماعیل با پیش زنده باشه بابا جان های بیخته پشون که هیچ که نفهم اسماعیل کاری سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بیاین برادر جان پرومو افیرم بیاین برادر سوز با حاضر گذاره بیا از برادر خوبه خوش اومده گذاریم برادر گذاریم سوز کرده اومده بابا جان بابی میرم بابی دالی گفت تو گپا همو تو حجت خانه ش رفتم بتونه نمیتونه آخه یک گپ میگم اونا جای نماز اونا جای نماز خونه اونا جای نماز خونه چه برادر من در بدی تو نیستم اکا اسماعیل بابا جان امرتا یا خشت یا کی خشته برادر ای رفیقه اسماعیل برادر سیلکه را ما صحبت کنیم سیلکه اینا در همه جا هست کدومتون که سیلکه واتساپ من کدوم واتساپ نویسونه سیلکه روی میکنم در جای کاروان دست تو در چویس چی ای در پیتر استالو کافه من تو در کجای کاروان است جای بچه اینجا سانک پتربورگ اسماعیل شهر الله жалко که مسکو در نیست کافه تون گاب نیست اسماعیل آدرس تا گاب زن سانک پتربورگ مترو پریمورسکی ژلезноводسکی شاسا اسماعیل تو ایرا فهم کی خلق ما نکیره نمیفهمم راست میخوای استغفر الله علی بدبخت لعین سگی خدا زده حد نگاه که خود چی نگونه علی آق پدر با یگان چیز دیگر هم پدر رو در روان کنم مادر رو در چی مرگی تو باری جوان مرد به همین نویساندگی لنگوری رو بگوین سوال جواب چه کانش جون اعتقاد اسماعیل برادر سیلکر ما کدوم ادوار فایل واتساپ من دارین نویسونین در واتساپ سیلکر رویتون میکنم یا کدوم تلگرام من دارین دروین در همونجا سیلکه افیر موندگی دروین در همون سیلکه افیر بیاین صحبت میکنم سلام اکا اسماعیل حالا جورا الحمدلله میشه پول کولیا چی شد پول کولیا خلاص شد نداریم واتساپ تا برادر تلگرام اسماعیل تاجیک دروین این پویند سیلکه شموندگی انکو همونجا ما تاجیکی همین خیل هستیم نمیخوایم که یک هموطنمون بالا باشد واتساپ من +7 952 225 69 اسماعیل какой район кафе дори райони Василостровский да метро Приморский да тага аксия чӣ шуд алҳамдулилла аксия рафте сайол то рӯзи ҷумъара вақта биёем бародаро اسماعیل وضعیت چی خیلی پیتر وضعیت سازه او خبر نیست دینا نه دینا پره ریچ دو باز ساز شده نمبر واتساپ تا بنویس +7 952 225 69 33 اسماعیل توقیتگیر برای چی گیرم آخی خب در مردی کاربازار نیست случайно نه در سانک پتربورگ عکس رفته سه که بله عکس رفته سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر استغفر الله خیر بابا اسماعیل در پناه خدا زنده باشه اکا خب خیر بابا اسماعیل در پناه خدا الحمدلله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته چاکری برادر ساز خوبی تنجی الحمدلله میشه و رحمان سلام علیکم سازی اکا اسماعیل زنده باشه اکا خداوند نگهبان باشه با پیش اکا آمین کجا شدی برادر برآمد کو
салом акаҷони ман, тавқҳои қуртову хӯрӣ омад ай ватан. Не охи таваққо 10 та тавақ харидагим ҳеҷ касе нест. Салому алайкум ва салом зирем бародар. 10 тавақ харидагим ҳеҷ касе нест. Гира биёра. Он унҷа дашинем бародар, пардаро ҳуй бекина да пеш парда меш. Оно мерава ба фикрам неки. Пули колера кира додан? Пули колера да оташ. Аки Исмоил ягон зан нестай зангирем не. Одами аблаҳ буда Исмоил ма шӯхӣ. Ба хоҳам хеле шӯхӣ нависонӣ. Ана ҳамсинфтум ҷуръатум гуфту гапо талабатум ки хеле гапо менависонӣ охи. Бадбахт. Ту худут аблаҳӣ, ман не, ту аблаҳӣ. Чокади тавои сози хуби алҳамдулилло мешавад. Баъд аму савол да ҷавоб надодӣ. Рустам Саидзода кадом савол да? Рафти апа? Майли хоб хуш омадӣ. Исмоил брат кор да намегири кафеда? Не, кор да намегирам бародар. Пули колера кира додан? Оташ да? Ака занг занам да WhatsApp. Мебардори? О, мебардорам. Исмоил манам да Санкт Петербург ай тоҷики узбеко падешка бисёр падешка мекунам. Бародар алҳамдулилла да телеграму билет пурсидем 15000 фандум кардам. Дурӯға нагӯ. Салом гарми ҷӯшон аз номи бачаҳои Бразилия. Зинда боша бачаҳои Бразилия. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Акаҷон нависондам ҷавоб доди. Акаҷон ашотему акай бобоҷон чи ман қанависондам қахонен акаям бобоҷон ҳамедан дода акаҷон гуфтам буфаҳмонтуна. Ки? Ҳаму гуфти мурдаги ай кадом? Акаҷон хондум гуфтум шако. Ки буд вай? ҳами одамое ки ҳар гапш мегӯям ку акаҷон, ҳар гапш мегӯям гуромки самон бишнаван акаҷон. Шунидеса. Дар ажидане буд ака ки бечора видео кард, ам бачара дар 2 рӯз ёфтан мошин задаги будаша. 2 рӯз дар бандисарда ёфтанша. ҳазор раҳмати худо акай бобоҷон дав ба бигин акаҷон ҳамонро далил кина Исоев Суҳроб нудур акаҷон 1999 кадаги ам каналш тозир аста. Ана дударакш мара гуфтак бечора гуфт ча мебина гуфт зиқай гуфт. Майли ман мерасонам шаҳад. ин инҷа мумкин фаҳмидаса боша. Акай бобоҷон ҳамо чира удалит кун? Ҳамо видеои Исоев Комрон? Суҳроб. Исоев Суҳроба удалит кун. ҳазор раҳмати худош бугӯ акаҷон ҳар гап нагем буд дар ҳаҷи умра расам дар зал ажидани ака куримона буд кадаги дар зал ажидани акаҷон нест. Муртазон пардаро куй. Махкам. Гап нест. Зинда боши бародар, хуш омадӣ. О, ҳоҷи Давлат, салом алейкум. Чӣ хеле ҳоҷӣ? Бобоҷон мери пеши сум. Даставка дорун ширало. Даставка доруму некем ҳозирашда не буд. Аввал ҳозирашда нест. Силка эфир та мепартофти одам несонда. Ина силка эфир ма ҳозир мепартомад. Ва алейкум ассалом. Агар ҳамон лангариро дастгирӣ кунӣ, ту значит турам ранги ҳамо ҳаромхӯрӣ. Лангари ҳаромхӯр нест, борз. Лангари ҳаромхӯр нест. Лангари камтар илми дунёӣ надора, вале ҳаромхӯр нест. Гуфти ҳамон гапо лангари савод надора, не ки ҳаромхӯр нест. Гапа ёдӣ набирор. Кафе 25 соата. О, 1 соат барвақт мехизем. Меша соз хуб навай каба ба хонаро омадам. Машааллоҳ. Тоат ибодат. Ака Исмоил кафе чанд одам мебарад? 200 одам мебарад? Не, намебарад 200 одам. ҳаромхӯра Исмоил чӣ мегирӣ? ҳаромхӯр нест, лев. Бобоҷон ҳаромхӯр нест. Ки лангари. Салому алейкум бародар. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алейкум салом. Хубен Кенҷин, аҳволатон хуб бародар? Телефон та як хиққа пеш биёр, овози паста. Аҳволатон хуб бародар? Саломатиятон соз? Рамазон я барзагоҳ. Исмоил чӣ мегӣ? Бародар овозат безеб омадеста, овозат нест вообще, ман намефаҳмам овозатра. Одам овози ҳамина фаҳмидест? Алло. WhatsApp нависонед проитон кунам.
эй бача касе ҳаста овозат безеб омада сайсари навдро намеби овозат ака купарто ягон силд ами рамазон кияй рамазон я барзаго ака як соат пеш мехеза шӯхӣ кардам бародар овозош омадиста буд да ман омадиста буд овозош вапше наомадиста буд ама фирӯз назарзодаҳо овозош соза не да ман наомадиста буд ман нафаҳмидиста будам вапше овозоша акаи ҳисор меши акаи ҷон не ман шаҳри ваҳдат акаи исмоил акаи лангари бовар намекунӣ ҳарому ҳалол намедонам бачаки хубаи лангари намехӯра ҳаққи ягон ниёзманда намехӯра ҳаққи ягон мурдаро намехӯра бобоҷон худаш гуфт ки ба суни масҷид дору харидам барои ҷома надорум ватсап така +7 952 225 69 33 охи ба чӣ нависонам намешад ҷа нависонам ягон кас нависонам ман ба крипткара метавонам исмоил салом занг мезанам ҷавоб те дар чӣ занг мезанӣ ака тав чандай таваллуд чандай таваллудам 93 исмоил як бор бугӯ тут қавулиё биёен қуртоғ хӯрида тут қавул куҷояд тут қавулиё биёен қуртоғ хӯрем рамазон лангари ҳардиш да пиёла чой мехӯрам ҳардиш як хел ҳастанд не рамазона ба лангари баробар накунӣ рамазона ба лангари баробар накунӣ ӯ рамазон вақт ба лангари баробар на рамазон ай туи гӯспанда соз ай ту барои бизнесит шиштагӣ амиҷа саломат бошӣ муҳаммад 91 фикр мекунӣ рамазон барои чӣ шиштагия рамазон барои чӣ мешинанд рамазон барои чӣ видео мекунанд хиёл мекунӣ рамазон барои ягон чиз дига мекунанд ӯрам барои бизнесиш мекунанд ту ё як одам акани просто так мешинад дар ҳамин эфир хати шумо гап мезанад рамазон мегӯяд ай туи гӯспанда соз ай ту барои бизнес шиштагӣ муҳаммад 91 ту ақли чени ақли рамазона қати гап зада намеша ака исмоил чор бухӯр салому алайкум ака исмоил ва алайкум исмоил бас кун хата намезеба не охи ман ҳамин саволои аминоро бин чӣ нависондисен охи исмоил бас тамом бас гапи шумо бародар тут қавули муъминобота мегӯям ба фикрам исмоил бародар бачаҳои қумсангирда салом бугӯ гап нест дар ҳамин эфир чӣ дар кора номи дига лангари бобоҷон дар кор ҳастай бирен ай пешон гап занед рост мега равен ай пешон гап занед хоб ҳама мега шогирдтон чодай давлат ҳама тура пурсидестай охи салому алайкум аз томилинопар киҷо бошад томилиношпар барои дору мега зангтон задам набардоштед рамазон даъват мекунад киҷо даъват мекунад ту як гапое меги муҳаммад 91 ту чени ҳаваи майли даъват кунад агар рав хай даъватоявед майли мегӯяд як бор даъват кун ман додар қати ту бесавод гав намезанам исмоил дар рӯз чанд бор метро дар ҳамин пеши мо ай бародар дар ҳамин наздика ки мо салому алайкум бачаҳои якатол зинда бошед ака саволои хулоро нахон ака ӯ ҳисорбачатай барои ҳамун ҳамтарӣ мегӯям хисрбача не хисрбачаҳои мана хеле ба ино баробар накунед салом чӣ хел канал кушед ҳамин мардум мо як хел ягон киса ёрдам кардан наметавонанд ки рамазон бародарон номерои ака исмоили партоем +7 хусрав нависон +7 952 225 69 33 бародарон номерои ака исмоили партоем чанд бор мехӯрид дар рӯз ака исмоил бошӣ братан тоқизе бидаед саломат бошӣ дар чанд бор хӯрдани манам кордоре робингуд тоба кардам худо ҳамин кортон монда буд дар хӯрданам кордоре дига бо ман хӯрам ай кисаи ту нахӯрам охи мардак хеле намеша нахо мардак дар хӯрдани як одами дига интерес дошта бошад тоба кардам худо яхе мардуми мо ранг кӯдакфеъланд ба худо
اسماعیل Nima هم canım, کلای böyle بیزنس isim تا bolu da بگو muşa. پامیدور فروشی تنقل کن خزنون خنون برشه باشه Inja bana sonu gida bolu muşa. Ayna raftat chi. نمیره پارکیه جلوی کمپلکس نام محله برادر یا معلومات میدادن چند سوم راست خود کردن برای چایخانه هوی کردن پولی بسیار ای کرچی او بسیاری بد نیست این خواهی برای من بسیار بد تیمره بس رمضان بس خوب نیست خداوند نگهبان باشد بس کردم تمام برادر یا معلومات میدادن چند سوم راست خود کردن برای چایخانه هوی کردن اکا اسماعیل طرف شما با قلین چند سوم باشد میگفتید گپ نمیدونم زنگیرم نیست موزیرو اکا چون این از زنگیرو میپرسیده دولت کنین نمینماید دولت در حجه نویسنده ریدگی برای که شیطان محمد 91 بحث میکنم قطعی ترم قطعی امور رمضان تم حق ده برادر یک معلومات میدن چند سال راست خود کردن سازی شاگرد الحمدلله رحمت برادر یک معلومات میدن برادر دایجا معلوماتی پورا داده نمیتونم برای که تیار شدن در کار همش حساب کردن در کار پریمیر نشه گم پریمیر نشه خیلی اوخی کیف خودت میگرده کیف چی؟ سلام بچه های سرگوت زنده باشین برادر هم معلومات انگینرینگ بس بدگی ساخی بسیاری بعد ننویسم برادر در یه روز چانسم در خود میاد که هر خیلی الحمدلله میشه برادر یک معلومات میدادین چانسم راست سلام برای چی علیک نمیگیرید سلام علیک گرفتیسم کو با علیک بر سلام و رحمت الله و برکاته اسماعیل زنده باشی با پیش مسلم تو دختری بچه عجب آدم ها هستند بله سلام علیکم از لوبرسی پس 2 میلیون بگو اسماعیل درباره بیزنسی بقه بگو نصرانیان پریده راسیگه همین کامنتاریون نصرانیان پرونده سلام علیکم رحمت کلام برای نوار زنده باشی سلام از شهر بختر زنده باشین اسماعیل برادر جان چی با دهنی همین لنگ ای پیا برادر جان من نمیدونم اخیرا این اخی چون پرسین سلام علیکم قلین 70,000 شدگه که در ماه رمضان کار میکنه الحمدلله ان شاء الله کار میکنه سلام علیکم برادر اینم بچه‌های شهرتوز زنده باشین استاد چه خیلی الحمدلله سازم خوبم چند سوم راست خود کردگی چند سوم راست خود کردگی سلام علیکم و علیکم السلام реклама дори чойхоната عبدالرحمن ایوب چیکار کنم خودم реклама کنم چایخانه میخه реклама کنم های سلامت باشی اسماعیل من خوب میرم زنده باشی سلام کتاب پوناچی تاجیک اکا محمد 91 کسالای احمد акай اسماعیل оталай орбинён дори не оталай орбинён шапка как гӯшайҷа па это не шапка это тоқи ака ҳамун қассоб дарвозист бале қассоб дарвозист ай зинг мешавад зинг алло нигаҳбонат боша фақат ба пеш брат зинда боши ака исмоил ман ҳамин хутикчая ҷавобшо нагирифтум хутикча дошеми не хутикча надоштем харои мо хутикча намекардам я чой биёр амҷа пиёлата биёр я чой хӯрам у бародароро закашисошона бурдем ака килои манту чансима кило надорем мантуқро кило қатъ надорем порсуш як донаш 50 рубла аллоҳ ясин агане ай мана да ҳар ҷо нома нагире муҳаммад дашаҷа ҳар ҷо да номи ман хуш омадед бародар бизарем боло бизарем салом алейкум назака бизарем о боло даштаган дӯстон салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ
ابي تليفوني منع خزان مزمان خلي كوش كان بينا ما يفير درو بتليفوني خد درو بينا مي اوزو يامي ودام لسه چی گفت اسمه له ساق دوش نمش توزی گونه شاری سپادیتی توقیر همی خمونا کم مزبا توقیر مندگیم خلی هم خلی سپادیتی توقیر همی خمونا اومده سه اوزو یم بردا برادر idame değiştirildi. Oğuz'a dönmede sevdi teyzem mesela. Oğuz'a yami odam namıde sev. Umadı sev Oğuz'ur. Boş neyse. Hasta hoş. Hasta. İsmail sarı rang şaka. عکسای قرطب کی میشه اکا اسماعیل عکسای قرطب انشاءالله هم توقع بیا اکا اسماعیل همو گوی آلاتو کی جو کردی همو گوی آلاتون کی جو کردی انا کدام گوی آلای مورشینو گوی آلا را فروختیم اسماعیل سر رنگ خورکشه که نویسته کسی فقط اکیس حدی برای سلام از ترکیه و علیکم السلام بلیتی کلاکی داری بلیت کلاکی تموم شده که یا شاید اول کدو شوربو داری کدو شوربو نه در کجای پیتر بس در سانت پتربورگ مترو پریمورسکی برادر و علیکم السلام اکا اسماعیل می کاری سیاه تجارت فرق داره به حد فرق داره از زمین تا آسمان فرق داره برای چایخانه کردن اول صبور کردن در کار بعد سخری خوب بعد رسخود کردن در کار بله دیمونای چای بلدوک گوشه و اینجا اکا پاورا گو پامیدور پیرچاتکا پوشیده ریزه کنه برا اتاک برادر همین خودت پیرچاتکی پوش اوقات خورم میشه ما انشاءالله که همه شریوه میکنیم شما همین میکوین فقط خطاگی آدم میوین هم پوری من در 100 بار دستش میشه 100 بار دست گفتگو پاکی او دستش میزنه سلام علیکم برات و علیکم السلام پیرچاتکی که ریزین تیار شده هم موسور تیار شده و واردارانو معلم سلامت باشی تایم است کن بیا علیو بگو گاب نیست 11 اسماعیل حالی روی میکنم چی در کار گاب نیست السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت آش گفته یاد گاب نیست تو گوی آلا را تاجیکستان با پیش زنده باشی اکا اسماعیل 50,000 روبل پارتون توقی تمام بمیتی با من پوچتا خطی روی کن نه نمیتیم برادر 100,000 پارتون نمیتیم تا وای من با سانت پتربورگ نمیخورده چبا نمیخورده سرای اکا اسماعیل بنده باشه اکا اسماعیل خوبترش همی سیلکه را پریکریپیت کن نمیشه پریکریپیت کرد آخی اکا اسماعیل پناهت به خدا خود نگهبان باشد زنده باشین اکا اسماعیل شوله دارن شوله چی باشه اکا اسماعیل گوش بریانی بگوش داری گوش بریانی بگوش بعضی گپای چی منرسانه این گپای به عقلی منرسانه بختان کیف میکنه در گپاتونا سلام علیکم سازی خوبی برای نمروی خود در کره نمروی خودم پلوس 7 952 225 69 33 سلام علیکم برات و علیکم السلام و رحمت الله اکی اسماعیل سلام اونا برداشته سعی میبره بعضی رولی میبره سلام علیکم سازی برادر اسماعیل الحمدلله میشه و رحمت سلام علیکم من به کبودان لیلا زنده بیا برادر چی بده خودت آش چای نانا بده نان نیمتا 350 روبل بله جناب
скоро туро мебаранд, зиқ наша, навбати ту мешаволи дар списка, навбати ту. Хай мана баран, ами ту ки хирсанд боши майда, мана баран ту хирсанд шав. Зинда боши, хуш омадед. Ҷои ту кушод наша ба рафтани мо. Ба рафтани мо зиндагита тағйир меёба. нависондаи скоро тура мебаранд, зиқ наша, навбати ту мешаволи дар списка, навбати ту. баъзе дохи бо чием батра ягон нарушителем, ягон гунаҳгорем, ягон қонуна вайрон кардем. Чӣ кор кардем ки ту моро таҳдид кардӣ? баъд мегуфтӣ го ман айнони дастархони шумо мехӯрда бошам. яхела баъд да падарат нон дода наметавонӣ медурӣ, дар ин эфири ман патпату лақлақ карда меишинӣ. гумша ҳаминҷа саги лаин. ҳамин мана баранд, ҷои ту ки кушод шавад мон баранд. ту да озодӣ гардиву мо дар чиз майла. салому алайкум ака, да ҳамон қурутобо помидори файзобод мешуда. неки зур мешуда. помидори файзобод мешудкам мехавҷидишам. баъзе одамое ки табшон розӣ кард ҳами шакарова зебуш даст қати ғавҷидан меғавҷику тикка мегирӣ, баъд роҳат мекунӣ. шакарова бо ба куни пиёз фатири гандумӣ боша. да ҳаминҷа фатири гандумӣ наёфтам, да агар ҳами як шакарои фатири гандумиро ташкил мекардам. фатири гандумӣ, нони гандумӣ овардему, ба он нонои худмо набуромам. салом, гарми ҷӯшон аз ин бачаҳои Қурғонтепа. зинда бошем бачаҳои Қурғонтепа. бародару Алло нигаҳбону дар касб корут барака ато кунад. Омин. худат биё ба фақат ба пеш. зинда боше. ассалому алайкум аз шаҳри Самарқанд. зинда боше мардуми Самарқанд. исмоил чӣ хеле тенҷӣ? мегум ҳамин бобоҷон да хушшавӣ туро машине ки ҳаромхӯр меганду чӣ дур бигардай вай. алло. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алайкум ассалом бародар. ҳозир аз силкаро ид мекунам, дар ҳамон силка дуро мебуред. мадас зинда бош. инам биё бихай бар. мадас сентри питер ва насиб боша қуртовухӯрӣ меём. гап нест, биёем бародаро. ҳамин казан кабобта успед кунам то рӯзи ҷумъа. бародарои азиз, салому алайкум. ва алайкум ассалом. шербача тоҷикистон чӣ ҳол дорӣ? алҳамдулиллоҳ созум. ака исмоил неки мужики, зинда бошӣ бародарои азиз. 700 нафаре ки дар прямой эфирен, ҳамин эфири яктаи пахш кунен, паҳн шава. салом аз амрико, бачаҳои ванҷа, аз гулом, помир, шермард ба пеш мо фахр мекунем. зинда боши ака исмоил. бисёр оши ака исмоил бисёр оши фукур медорӣ. саломат бошӣ, зинда бошӣ. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. чокари бародар гавзанку? ҳичи гуфтем як пайваст шим хати худат суҳбат кунем ака. кор бород насбинот хуб ака. гав задан гир ман аҷа овозота гӯш кунам. кор бород насбинот хуб ака. ман намефаҳмам бародар, эфири ман вайрон. айби телефони ман овози тира вабше намефаҳмам. мумкин тамошобино фаҳманд, ман намефаҳмам. айсар будро ака, айсар эфир будро. телефони ман худаш безепштага. зинда бошӣ бародар. шумо чокарай бародар? ошхунак шуда? бародар шумо ба ипе кор кардестен ё ипе мегизма шумо овоз ҳаст? ака исмоил чӣ ба дар
یک هفته یک نماز جمعه میخونه دیگه شده میکنه با الحمدلله مگه قسم بخونه دارم یکم ماشین توی بالا سکور اولی معلوم میشه آیل آخه مردگیم معلوم کشت شورو مردگیم با تو چه مردکی در که زنده باشه بعد بعضش میگی ختمان داری من خوب باشه شما با کار کرد سنیا آقا ایپی مسلمانی ممکنه الحمدلله اسماعیل دشمن تم استغفر السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته این دهشت نوشید ششلیک از چند پول است ها ای بچه بچه کارت دا پاتو چکش هست اینه که افسوس نلیچکه داد ош хона до Москва. Мо кай бием насиб. Любое время бием бародар. Ош шанси ма ош 300 рубля. Салом алейкум. Ака як одам история карда буди ку Урозов Рамазон ҳаму кор дуруғ аст касе уро ахмақ. Ман қати модари ҳаму гап задагим. Урозов Рамазон қати модараш гап задагим бародар. Голосовоёи модар ҳами голосовоёи модараш да ман ҳаста. Ҳеҷ дуруғ нест. Ӯ одам худаш на хонашон қати гап задага на ҳеҷи. روز دامه افری من هم آدم درآمد من Урозов Рамазоном خیلی دروغ پیش خرید ویدیو کاری گفته من بای کردم قطعا هم آدم گپ زدم یگان کس قطعی گپ زدگی نیست دروغ ای چیز اکا اسماعیل پیش موی سر درنگ کیپکای откуда-ти таҷикистан ҳамин ака ба ягон кас кор надорад як хелиш гапҳои паст мезанад рост мегӣ салом с Дагестана зинда бош эфирда соз карди баъд қатитон суҳбат мекунем гап нест халайсан вперёд зинда бош шери аъло ба пеш зинда бош салому алейкум ака исмоил тоқӣ аз тоқӣ кая аминигда қимат буда ой тоқӣ қимата салому алейкум ака ҳамаи залқалқи вахша салом нагуфтед мардуми вахш салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ош чанд сум ош 300 сум ака канали мана реклама кунед подписка зир кунед раҳмати калон омин ака дар бораи усмон барада гап намезанӣ метарсӣ тобакарон чӣ ҷои тарсидана рост ҳама одаморо ман намедонам охи вообще дар ҳаёт қатишон гуфти ҳамун як бор дар як ҷо шиштагӣ будем ҳамаи блогерҳо дар ҳамуҷо буд ҳамуҷо қатӣ ҳамун ҳамсӯҳбат шидагим хулоса як бор қатишон тамом чӣ гап занам охи ман надонам байни ва чӣ шидагӣ чӣ гузаштагӣ дар ҷое ки дар ман дахл надорад чӣ дар пром бинима халонам хоб ака ягон қисса нақл кун ба худо ман шумода бале чӣ кунам ака шумо зинда бошӣ нусрат даврон зада мумкин аст маха мекунад салом брат ва алейкум ассалом русский период привет салом алейкум слава чӣ гуфти салом исмоил ай Калининград о мардуми Калининград зинда бошӣ передай привет пожалуйста привет нашунохтам ман исмоил салом алейкум я ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ салом исмоил адресотон дар куҷои адресом дар Санкт Петербург метро Приморский бача мара бихон 6000 парто пули патента партом қарздор набошум ай тоқи гавзани шаби эй бача нависонда бо эй бача мара бихон 6000 пули патента парто патента партом пул да қадри ай ман датуми партом на област надори ошхона не надорум исмоил сад ранги казанкабоба хандем да ҳамин гап гапи ханда шуда омин акаҷон реклама кунед подписка зер кунанд акаҷон раҳмат кунам подпискара ба хеле ҷамъ намекунӣ садо чӣ хела алҳамдулилло садои ман соз рафтсе по-русскому скажите пожалуйста привет салом алейкум ака ягон қисса нақл кун чӣ қисса нақл кунам охи ака ҳама оши бебиринҷда хӯрдум неки гап нест беҳад бемаза ош бебиринҷ ҳам мешидай бародар
ака ҳами шашлика нагуфтӣ. Чӣ гум шашлика бародар? Замонавӣ медиа 01. Шашлика чӣ гум бародар? Шашлик ҳастай? Савдо чӣ хелай? Алҳамдулилло созай. Салом ба Иван. Шашлик то рӯза набуда? Пага иншоалло меша шукрло шад. Ака айноми халқи тоҷик ба Ростов салом гуфт. Ростов салом. Есть по-анжукински пацан мамнун. Салом аз Антарктида. Оҳ, Антарктида. Салом алейкум из Донецка. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Раҳмати калом барои хизматотон. Алло нигаҳбон боша барори кортия файзи баракат дар хонадонтон бирезона. Омин. Хоб брат хотири подписчикот хеяр астағфируллоҳ ку Исмоил хата серьёзно мегирӣ мегӣ дори. Исмоил равшан ака гапот ханда ты прикол кариси ба таври худат. И қаншизан ты рав да театр кор ку. Гапот ханда дора. Салом Ваҳдали пеш шаурма ҳастай? Не шаурма надорам. Ти хажи привет по-русски. Привет салом ака чандсолаи 10 сола Исмоил чӣ хелай братишка сози саломати хубай? Алҳамдулилло мешава соз. Ти из Дагестана бале проверка. Ростиш эфирта гӯш кардистай иқа мафкураи халқ паст Аллоҳ ҳамамона ҳидоят кунад. Омин биги дега акаҷон шакаров доре? Не қуртов дорем. Исмоил офисат ҳозирам кор мекунад. Не офиси чӣ? Исмоил ман астағфируллоҳ салом беақл. Хай худат беақл раду гамонӣ ради худат раду гарамонди бо бана беақл меги. Салом ай мирих. Салом ай замин. Айюбҷон салом ва алейкум барсалом. Ви знаете Ларису Гаджиева Ибрагим. Ака ба худо гап мезанед шумо мо шербачаҳои кулоб кайф мекунем. 20 шуморо таваҷҷӯҳ доред зида бошед. Чӣ қисса нақл кунам бародар? Хай ку гап зане қиссаи чира кунам. Салом алейкум ба пеш. Салом аз ном биолого. О, мардуми биолог. Зинда бошем. Биологи ҳамкурсои манам. Ман биология хондагам донишгоҳи миллӣ, факултаи биология. Ака салом алейкум. Шароити ёрдон карам дорӣ? То ай ақл қарздори я бор кафота нишонте бинем брат. Хӯрад наку Исмоил я бор кафета нишонте бинем мега. Ина бародар. Дидеси ёҷа бародару шиштагӣ хӯрдеси аниҷа дамадам шиштагӣ хӯрдестай. Ина кафе ни додармай. Ина мо бақача да механда ку ини меодамай. Ини бия я бор хат бардо бида оқи. Бақача. Бақача. Анам бақача намина. Ака конта. Бача 700 нафар тра тамошо дора муртазо. Ва алейкум даса киҷода кафе Санкт-Петербург метро Приморский да салом алейкум. Исмоил ту квартира меомадагӣ ба пеш брат ҷон. Ту квартира мо омадагӣ нависонда. Аҳмад Содиқ Насруллоев 24 соат кай. Ҳама вақт як рӯз ки салом ай Ленинский район. Воҳ мардуми Ленинский район зинда бошед. Акам ба хилора як дуои хайр накардӣ. Аллоҳ дилшона пок гардонад. Ай бухлу кина дилшона пок кунад. Кафе дар куҷоя ака? Дар Приморский метро Исмоилҷон мо додари акаш сози хуби. Хоб саломатиё хубай зинда боши худованд нигаҳбон боша. Аммо беақлоша аҳамият надиҳед. Майл мебахшед ман шӯхӣ карда будам. Ака Исмоил ҳамин тоқитона мада наметед акаҷон гаррени хушрӯ будай ма бачаҳои Сурхандариё не наметем бародарҷон. Бехафагӣ тоқи ма ягон касда наметем. Пул хати наметем. Ака худат амакбачаи Наврӯз Фирӯз нестӣ? Не бародар. Ман бачаҳои амаким ягон Фирӯз Наврӯз ном медорам. Салом ака Исмоил созем коро хубан? Алҳамдулилло меша кали гӯштфурӯш ку хонааш рафт. Салом ва алейкум ассалом. Салом ай кулоб Исмоил ай куҷои Тоҷикистон ай шаҳри Ваҳдат ай Москва да нез есть дамои авечка ҷуҷот. Салом алейкум мебахше зинда боше бародар. Салом алейкум шайх чо карди ҳасти ҳами ҷода саломат. Чиқаш алҳамдулилло созай хубай. Салом ба мардуми Мағмуруд зинда боше мардуми Мағмуруд кори дигар на дар кора яка повур дар Ӯзбекистон. Не повур дорум бародар. Салом алейкум. Салом ай хуҷон. Салом аз ном бачаҳои Шаҳринав зинда боше мардуми Шаҳринав. Салом мо бачаҳои посёлок Анина. Оҳ зинда боше мардуми Анина. Ман дар оҷа точкаи фруктиё боши доштум. Бача шашлик чанд намуд дорем чандия нархи шашлик ай пага мешава ростига мангали ҳамин боло вайрон буд. Чанд рӯз ман мангалша соз кариста буд. Иншоалло соз карда боша ай пага мешава. Мумкин пагои дига. Салом алейкум. Кто ти такой? Я алҳамдулилло мусулман. Метро Рибацкида кор мекардӣ.
اوه محمد صادق نصرالله راست میگی که در کوارتیر ریمون میکردم اون وقت صدوای 8 تنگ پتربورگ офис дошти озам кор мекна не махкам карагим офис ҳаму ҷои кӯпачаву чӣ медухтем авайда назар дорӣ. Салом ба мардуми мағмуру зинда боше. Можеш поговорить на русском? Ростат мегум ҳамурам тира тоҷик гуфта сум пурсид гапота андеша кохи. Надорум охи чӣ гум? Надорум бародар. Нахоб кули патент тайма пурсид гуфтам чӣ гапи хатоае? Надорум гуфтан ягон ҷои хатоае? Надорум. Темия искрима зинда бош. Салом алейкум бародар. Нахо ҳавай тоҷик гуфта ҳам хеле гавзана меги ман қарздор бошам. Бача бой хеле зиндагӣ. Бача 6000 парк. Иним хеле да мақсад. салому алейкум бародарони исломӣ. илтимос агар ман аз блогерии исломӣ қарз пурсам мешуда бошад мехоҳам ипотека маҳкам кунам. фақат ба боварии рибо хеле вазбин ҷавоб медодед. ростига ман барои тавсия додани фатво додани ман илми исломӣ надорам. исмоил аксияи ош тамом шуд. Аксияи ош тамом шуд, вале аксияи казан кабоб рафта. То рӯзи ҷумъара казан кабоб 250 рубл, чой, нон, ҷурғотуш дадруш. ака вақте ки ақорат менависанд шумо дар фикртон чӣ меояд барои ответ? бисёр чизо мебиёд. Салом аз Симиган. зинда бошед бачаҳои Симиган. чо кадие бача? Алҳамдулиллоҳ хубам. нахондине ки бандаи худо хондесем ку брат тоқита монди гуфтум помирӣ. Не помирӣ нестам. ака ба худо нари маладес. аллоҳ ҳамамона ҳидоят кунад. омин. оста бухом мада не бе ташвиш ҷон. аз номи бачаҳои ҳисор салом. ака Исмоил ба пеш чӣ хадӣ? Что говорит? Номи шумо чия? Исмоил. ака дангича дорӣ? Не дангича надорам. Передай привет. ака салом алейкум. ёрдам дар кор не ба ту барори кор мехоҳем. худо барори кор ки. омин омин. салом аз шаҳрту зинда боша. ака чӯ кади? ака Исмоил билет кад чанд шуд? билет арзон шудаги камтар. нақша чанд мемонем ба шашлика? вай шашлик дар болои нархш 350-280 сар мешавад. ака бачаҳои вахш салом. зинда боше мардуми вахш. Исмоил повора алиш карданагӣ. алиш накардам тоқита гап не. зинда боше тоқимда. ати панатсе кито таҷик. ака шилла дорӣ? Не шилла надорем. салом шайх аз номи мардуми бачаҳои 5 Исмоил зинда боше. Исмоил аксия тамом нашуда? Не аксияи казан кабоб то рӯзи ҷумъара давом мекунад бародарои азиз. аз рӯзи ҷумъа то рӯзи ҷумъара. ассалом ака шумо дар куҷо хона? дар Санкт Петербург. хонам дар шаҳри Ваҳдат. бачаҳои махмур кафе дра ҳаст? Не несташ ка даҳнамуд шашлик дорад. хоб салом алейкум брат татарин кримский зинда боше. чӣ хеле надорӣ? чӣ ба дурӯғ гап мезанӣ? ай алло битарс охи. ман надорам ин кафеи боло дора охи моро мефурӯхад. фарқ надорам. манам вай ки дошта боша ҳисоби ман доштагӣ. хоб шумо одами хубен. саломат ба пеш ака. ати панатсе кто таҷик. брат зинда боша. ака Исмоил кули патент мепурса мегӯи ту язнаш бошӣ. гапҳои безеб нагӯй. тоқитагами саломат бош. салом дорда. салом алейкум. дар номеротон роҳӣ мекардем я воқеаи нақлтон кунам? номерон ба ҳама ҷост. лабай бародар. лабай бародар. билет ҳини додарма охи. каса да ҳами додарма. аз номи муҳаммади 5555 ба мардуми вахш салом расон. ки боша муҳаммади 5555? элвира он таҷик. пожалуйста передай привет патимат. патимат кто это? та пеши ма кафе ҳастай ҷувонамарго аксия намекунам. ака духтари помирида ошиқ шудам. ягон хато кардам. очаша об барам меган хато кадай. ман намедонам чӣ гуфти сихидат бародар. ака биги ягон ман рости гап намефаҳмам ин чизоро. худмам як вақтҳо ҳам як помирида ошиқ шуда будам. ака биги ягон қисса нақл кун. акаҷон ба худо бишт шуморо гӯш дорем. чӣ қисса нақл кунам бародар? тоқида гап ака ту комент мехонӣ ман кайф мекунам. зинда бошӣ бародар. касе ки дар бахилӣ касе ҳаст чӣ ба мардуми ӯзбек рост мега. ака рӯғани суғур доре? Не рӯғани суғур надорам бародар. рӯғани суғур дар ҷои чӣ хубад. салом алейкум. бугу дору барои ту дода нест. бугу зинда бошед. 656 нафар эфира поделиться кунед. кадометон ки дар эфир суҳбат карданӣ бошен телеграми мо дадуроен. дар ҳамҷо силка парфтаги мо силка да меҷиқен эфир мебинем. здорово 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 бугуфам здорово. тиктоп националист таҷик. мардум 707 одама я лайкш бимонед. я лайк кира киштай. бародаро кадом китобҳои кӯҳнаи тоҷикӣ аз шоирони тоҷик? бародар кадом китобҳои кӯҳнаи тоҷикӣ аз шоирони тоҷик?
چی معنی داره اینم فهمیدم. برادر کدام کتاب‌های کهنه تاجیکی از شاعران تاجیک چیکار کنم؟ با فون. سلام خداوند همیشه ما و شما رو نگهبان باشه. بابا فون سلام علیکم. آره شعری نریده سلام علیکم اکا بله چند سو شده اکا 22 سلام علیکم سوزی اکا همی کازان گنده ارزانی بده ایجاده 15400 روبل است. اکا همی خیلی برادر زنده باشیم برادرای عزیز اشرف خطر سلام برات و علیکم و سلام برادر کدام کتاب‌های کهنه تاجیکی از شاعران تاجیک خوانده اید؟ آخرین بار کتاب خواندگیم ای کتاب‌های ادبیات کلاسیک راستی гап самаки аёро чанд қисмша хондагиам чанд бобша хонда я 5 бобша хондагиам баъд ами охирон китоби хондагим вафои фотеҳ ниёзӣ буд. ин фотеҳ ниёзӣ шоири муосираю нависандаи муосирае ки беҳад ами қиссаҳои хуб нависондагия китоб хуб нависондагия баъд чандин китобҳои дигаро хондагим не ки охирон нависондагиш ҳамина ҳеҷ чизо намекашӣ ба худо барои чи шахрух барои чи зокашам дафша патхалин واقعا اشوری گوش ایجان نمیرو تپار تو نمیرم ده هم ویدیوم است در قرطاب کلوبی داره قرطاب کلوبیش خیلی برده اسماعیل ما در ادوز کافه داریم قرطاب خانه سنترال رینق ده بچه ها را بگو بیاین چای بپلای آخه یکان چیز دیگه شمک سیمان نیست سکن گفتیو گپا رکلامت کنه اکا بچه شد دوام عاشقتان ای بین رفت اسماعیل ای تاجیک آباد یکان خش داره نه ندارم سلام از ناحیه دیوشتیچ دهه چویانچی سلام اکا زنده باشی با پیش اینام بچهای درواز زنده باشه مردم درواز یا مرد کلان عیبیره نمیدونی شاهرخ برای چی عیبیره دونم اخ چیکاری خطا کردم یگونجا کندگی یگونجا کی عیب دونم اخ رو دلی بوسام هم سوزا یگونجا کندگی نیست دریدگی نیست شرکی نیست و یگون چند فرای روم داشت ریختگی هم نیست توزه همه جا چی ده عیب دونم اخ салом фархор тоқи салом бугу брат нар зинда бошӣ ва алейкум барсалом мардуми фархор ба пеш ҷамъшуд гӯша яхев суҳроб ақорат накӯ бародар чӣ ба дар рӯи ман ақорат касти сағира ман сағираи кулобиш кулобм шумо бача он мошенник яхев суҳроб он мошенник чӣ мошенники кардам суҳроб он мошенник гӯша иҷа девона чӣ мошенник кардам чойҷӯшона ака дар кадом метрои дар метрои приморский фотеҳ ниёзӣ шоир не нависандаи муосирае бародар нашоти нависандаву шоиро қатъи ман осим муллоев қатъи ман баҳс накунем бародарҷон ман алҳамдулиллоҳ ман китоби бадаиам қай хондагим ки ман китобхонаи мактабмон ина маълимаомон шоҳиди зинда ҳолеам зиндаанд ба худо китобхонаи мактабмон мезадан сиру мекарданд мактаби миёнаро буд кардам ай китобхона қариб 50-100 та китоб қарздор будам ҳар рӯз хонамон мерафтам китобҳоро намедодам шуна дилам намешуд китобҳои хондагима тиям ай китобхонаи мактаб китобо меорам мехондам дар хона тал мезадам месод дар буфе ман китоби бадаӣ беҳад бисёр хондагим бародар хеле надорӣ ман тоҷикободам ман хештим ҳабиб асрорӣ зинда бошӣ бира я овбозӣ кун овбозӣ чӣ кунам бародар ҳама соза девонан чия намепардам ман дар питерам пул дорам ягон роҳи бизнеса нишон метиҳака биё ба пеш ма мефаҳмам казанкабоб куҷо шуда казанкабоб ҳаминҷа ҳаста муҳоҷир спб то рӯзи ҷумъара казанкабоб аксия мурд ё нарасидем месозӣ брат просто слишками бад меген лайк шаҳрух бара ховра бача ина гапи эрки султонов 100% бародар зинда шоврух то гихта бахркал яхев суҳроб саломат бошӣ ҳазор раҳмат яхев суҳроб мардак бошӣ ҳамин гапа биё дар рӯи ман гӯ рожата меканам мордата пачақ мекунам рӯ талов мезанам бензин мешавам дар рӯ талов мезанам автодранги чирка доған ашурӣ бира гӯша инҷа фақат афти худа чӣ хеле бо ҳусни мана аллоҳ худаш ҳамин қакаре рассоми ҳар я инсон аллоҳ ба афти ман нахан фақат яхев суҳроб и ба фикрам хити ҳамихеле суҳроб яхев суҳроб хити ҳамихеле фақат ман тада чӣ бадӣ кардам яхев суҳроб чӣ зарарам расидаида ита чӣ бало задаита бо
Qurtob ay клуб омадааст. Гап нест. Qurtoби клуби беқуруд. Салом алейкум. Чорту душанбе ман сағираи клубам адресои каферо бугу. Санкт-Петербург, метро Приморский, Железноводский 68. Ты сам все прекрасно знаешь, брат. Ака агар ақорат кунанд, пушташон бугу. Ака Исмоил бачаҳо мегӯянд мурғи дасткуш дорӣ. Мурғи дасткуш не индуки дасткуша. Мурғи дасткуш доштак ба фикрам расул мурғи дасткуш дора? Не а? Не. Чуҷай бай. Чуҷа доранд, чуҷои хеле чизам дорам, хеле чуҷаю. Индукай ба индукои дасткуша. Яхев Суроб есть доказать это. Охай дошта боши доказать, бро, доказать кохи. Чӣ машини ки карам паҳад? Ты самый лучший в мире зинда это мусор. Хай доған ашури, ям ты мусор набоши ши. Мо мусор ты тоз, ты хушру, ты лоло. Что ход говоришь? Ака ҷа. Пад яхелиш меги ман хонашон барои хоҳараш осқорӣ рафтиса бошум ки манат хуш накарисия. Охай пад безебу хушрум барои худ ман шумо дафаъ кашча охи. И скоро оно будет в интернете зинда. И скоро она будет в интернете. Майли парто да интернет парто. Майли ами доказа дошта боши парто. Авто чиркак. Хай чиркакам биё шухи. Аферист яхив суроб. Салом ва алейкум ассалом. Ака қати Рамазон сахти баҷура. Қати кадом Рамазон шайтон? Эркин Султонов чӣ шайтони карам? Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Qurtobi клуби беқуруд. Ака я доставка казан кабоб бепул рӯй намекунӣ не? Киҷо рӯй кирд? Ака Исмоил ё намедонанд та ваҳдати зинда авто чиркай. Охай чиркай пад ман мегуфти ко қати ин хоб бошум. Чиркай дафшав нигоҳ накунам бро ра. Имай чи? Пад яхели газисе доған. Доған ашури нависондагӣ пад чиркам боша чизем боша барои худам хай маъқул нест та бро гумша. Киҷош чиркай пад имай чи? Мишенчес. Ай даруд. Яхев суроб. Рама. Пад мардак шав биё рӯ парои ман я бо. Ба ҳамин гапот рӯ парои ман бро кани ҳамин гапа доказат кара метавонӣ? Ака ҷалабака мардум фаҳмида ка о фаҳмиданд раҳмат. Ҷалабака бисёриё дидам вале як одам сурати ҷалабака рӯи карагай ага дар интернет мепардумош. Шери нар брат зинда номерота бутун. Номерота бутун. Номерои мана? Номерома бутине номером да зан биё ай пеш қати ман номерои мана ҳама медонанд номерота бутун нависта. Салом алейкум ва алейкум ассалом. Шайтон афт. Эким шайҷиб. Яхев суроб охи чӣ шайтони карам шайтон гуфти. Ҳад чӣ гуфти си бефакту исбот охи. Ман чӣ шайтони карам ба гуфти. Айдам бачаҳои диамон зинда бошен машини. Чӣ машини ки карам? Ҳаққи кира хӯрдам? Дар киҷо машини ки карам? Ман дилам ай худам инам қадар пара. Фаҳмидӣ? Якшто дошта бошӣ ягон чӣ бро гавзам. Ина силка дар WhatsApp нависон силка эфира роид мекунем бро дар эфир гавзам. Штоби мардум бина ҳама. Ина туда бояд шанси дига. 549 одам бина. Ягон мошенникӣ кара бошум, ягон шайтонӣ кара бошум, ягон каса фиреб ҳаққи ягон каса хӯрда бошум, мошенник мегӯ ягон ҷода мошенникӣ кара бошум. Агар бро дар ини эфир гавзан штоби ини 549 нафар дар ҳамҷа фаҳманд. Манда бовар накунанд агар ягон чӣ дошта бошӣ. Леки додар меши якка меши ман дилам ай худам пурай. Якшто чӣ коре мекунӣ каранги. Ман ай блогерои чӣ нестам ки бо туро зоро кунам ки не ягон чӣ нагӯ гуфта дундумат гардам. Хоҳӣ кушодан столови. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Доған ашурӣ. Рагум шава инҷа сагилаи. Я мардум ҷон. Эй майли шери на раҳмат натек. Эй бо мардум фиреб дори. Идрис Раҳимов бойне Идрис Раҳимов кира фиреб кардам. Тоҷикистон ба паки уман чӣ ами мардум ай пеши хитон шумо я одам фиребгар меге мошенник меге метавонед барои гаптон чӣ. Доған ашурӣ. бадбахти лаъин. Саги ҳаром худат зан надорӣ? Зан надорӣ, хоҳар надорӣ, оча надорӣ?
مدینه نداری در خانه تو بر پدر نالا کروتاب کلوبی به اکا اسماعیل با پیش رادنوی همه وقت باشی زنده باشی خیر نصیب شد بکن بله سلامت باشی برادرای عزیز آدمو دورویان سلام علیکم اکا همو شوکتی مرا تغییر استان دادی شوکتی کیره میگه تغییر استان داد نیفتم شوکت پرسیس کی پیس جواب بده قطی رمضان چه خیلی вообще علاقه ندارم خیلی خوب است اکا زنده باشه الحمدلله هر سخن جای او هر نقطه مقام دارد هوا یگم اوسی مولای فهمیده حیران میشیم بعضش در یگان چی به پول داره نکه به پول چوی ای برادرایی که اگر پولی چی نداشته باشیم بیاین برادرات انشاءالله که دستگیری میکنیم آمدیم گفتی اکسی های کزان کباب خوردیم 500 روبل گرفتن دروغ نگو رستم اس اس دروغ نگو اینا واتساپ هم اینا 548 آدم در اینجا شاهد داره یا دروغ کنید که جا من 500 روبل گرفتیم دروغ میگی این گپ دروغه 250 روبل رسو اومده خورده رفته سیان 250 روبل گرفتیم دروغ نگو یا پرس کزان کباب نیم تن یا چای یا جرغو 250 روبل دروغ نگو رسو خیتویو اومده خورده سیان همین هر خورده رفته سیان الله نمیترسی دروغ میگیرستم شاروخ بعد ای شفران زوری پیش رنگ موشی کلوبیت نیمان از شهر وحدت سلام علیکم از دیوشتیج قشلاق دمنورش کجا شه گپی من درباره بلاگرها میرود سخت بیمارم پروست قرض میپرسم اقلا 5000 برادران اسلامی دیگر علاج ندارم من یک مادر اسلامی برادرجان بخش شما در کجای سوره میربابایم نه نمره واتساپ من نویسون در نمره واتساپ من زن سوره میربابایم نه +7 952 225 69 33 زن مانده تو رو پوزم اخورا نکنیم برادر وای خرش شما خرش خای حالی میخز مخی به امی افیر تمام شد میخز مالی 711 نفر در افیر شگه سلام علیکم بچهای دیامان زنده باشه مردم دیامان سلام علیکم ما سوریم زنده باشین سلام اسماعیل اویالی سیتی با پیش ای بخیلی را نمیدونن چی بگن اکا اسماعیل قروتا با غرب برامدگه کلوب نه راستیگه با نمیدونم قروتا با کجا برامدگه نه که من قروتا میفروشم باشه زنده اسماعیل زنده باش این فیره با چی فیره با سلام علیکم یک بار لا اله الا الله بگو لا اله الا الله محمد رسول الله رنگی مایدکی های خودت یک زنده باشی با پیش اکا اسماعیل من میجفوش مدل زنده کنم سلطان زنده با اسماعیل با پیش شیرینه زنده سورا بازی من از نام میشه اخرات نکننشه اکا تخشور بود نه تخشور بود ندارم تاجیکستان با پیش گوی تاجیکستان با پیش تو چچن است وی خارجی چخیل الحمدلله میشه و رحمت آمده استاد نیست یگان کار چی کار باشه استاد نیست یگان کار مودا چی کار باشه استرایکا میشه آش جرغات نداشت آشم جرغات داشت تک برادر در همونجا جرغات موندگی به گاه خیروز جرغات فراموش کردگی دادگی نیستن همی کارگران اتک ختم دیدگی بودن که در همینجا در همین پیش کافیم جرغات موندگی بودم خیلی تقسیم کردگی همین رید که یگان مدام در ممکن رسیدگی نباشه سراسیمه جو گاه خیروز آدم بسیار میشه سراسیمه میشه یگان چی فراموش میشه من برادران 3 مرتبه می نویسم جواب نمیدی جواب داده سمیختی مستر جواب داده آی مینه تک خود نرین که اکا کای توجیکستان میرای نصیب رمضان دا اکا این اینجا کامنتار پوری مرغای چو میکنین مرغ اقرات نکنین ای مردم راست میگه اقرات نکنین اسماعیل تاجیک بسیاری بد سابشنی رو دلیل کرسی تیف سم خرام پردایش برات نگو من ناو یا خیف سورو من اقرات داشتی با چی برات گفته سی تیف سه خرام پردایش چی خیلی حرام پرداوت میکردم بو بی عقلی نار امر نار بود زنده باشی تیک توپ ناسیونال نیستی تاجیک خب скажи честно چی رگم честно آخه تو دیوانه چی گفتی برو یگان چی دیده باشی یگان چیزی ما حرام باشه اگر برو در افیر گازن 626 نفر آدم تماشا داره بینم فهمم و الحمدلله همه چی من توزای یگان چیزی حرام نداریم در جمعه همه چیزی ما توزای همه قدم جای ما میبینن نه مردم شیشتیان همش نگاه دارن جای دیگه گپ نیفتی قد مردم یعنی عجیب خیلی آدمو داریم دارم سختی بخیلی
гидерн сиёиними охи пад ба пас задани ван теда чӣ мерасад тӯҳмат каресини мана да чӣ мерасад ба иними тӯҳматкиниё баъд я ҳаёт ами рӯдакӣ сар карда ами кур кардену куштену ами ин миллати мо кай бас мекунад намедонам ба худо бародар эфиртона соз кардем суҳбат мекунем дар бораи шоирони тоҷик ва дигарон Садриддин Айнӣ асарҳои Садриддин Айнӣ ёддоштҳои Садриддин Айнӣ дохондас рости ман китобҳои Садриддин Айниро хондагиам вале оқа бисёр не мактаби кӯҳнаша хондагиам хати Рамазон Холиқов мегум ҷурае не ака Исмоил Тихарош шоҳи зинда бошӣ если хочешь на русскую язык салом алейкум ва алейкум ассалом Исмоил брат тоқир нақш қест тоқира наметем да ягон зот сози брат хуби устод алҳамдулиллоҳ соз хуб мешавад салом алейкум брат оталаи алафи баҳорӣ дорем бале ахборота накунем бародаро ба худо яхелаш ба худо ақл надоранд акаҷон рост мегӣ суҳроб ҳози май азнат мешавнистае касе ака бугӯ соз гап занам Муҳаммадрасул Қодирзода охир гуфтестем нафаҳмам чӣ кор кунам аллоҳ хород кунад суҳроб ба ин тӯҳматҳои карагӣ ту дигар гап наёфтӣ тӯҳмат кунӣ бародар эфиртона соз кардем суҳбат мекунем дар бораи шоирони тоҷик ва дигар шеъри нар аҳамият натеҳ охир нигоҳ кун ман иними суҳроба намедонам кия иними суҳроб кия ҳа дигар гап ака Исмоил Қуртоби Симиганҷӣ дорӣ ака бие бародар Қуртоб аст чокад е сағира алҳамдулиллоҳ созум хубум салом сози ака алҳамдулиллоҳ шори нар аҳамият натеҳ зинда бошед салом алейкум ҳоҷи Қуртобхона дакҷай аз Санкт-Петербург метро Приморский Железноводский 68 столови чирка хай чиркай ту набиё нахӯр охи ина би ба худо чӣ хеб суҳроб ами суҳроб касе ҳасти ку биё суҳроба гирен администраторро блок кунем ки ин одам нафаҳмед блок шавад ин одам ака як афсона нақл ка афсонаи чӣ нақл кунам бародар эфиртона соз кардем суҳбат мекунем суҳбат кунем шер нар аҳамият хо ай ғарибӣ салом зинда боше ва алейкум барсалом ва раҳматуллоҳи ва баракат мардуми лангариро ту гуфтӣ доған ашурие бира гум шав ба ин тӯҳматат саги лаин аллоҳ хород кунад бадбахт доған аллоҳ хород кунад бадбахт шумо хутон значта михеле на ҳамун нависондагитен шумо значит хутон салом алейкум ай краснодар шаҳром зинда бошӣ салом алейкум аки Исмоил сози хуби ака бачаи меҳнатӣ худованд қувват битӣ омин омин салом ака кор нест ягон ҷода дар Тоҷикистон чӣ кор бошад дар Тоҷикистон бародар шаурмо ва армяни шаҳр натуриш чӣ гапай бира ягон кори дига кӯ умед зоирзода охир ман кор дорам бародар ман дар ҷои кормум охи ина ман дар ҷои кормум чӣ кор кунам кафе ҷои кор охир توبه کردم خدا در جای کارم 6 تا ساعت 12 یک شب کار میکنم با چی کار کنم اسمید مگمدov ملی اخرات نکنه برادر افیرتون سوز کرده ای رادنای کار دانه میگیری مرا به کار مزرشت نه ازرشت باور کن شیطان تو هش شیطان باشم دف شب تماشا نکنم آخه یک ترم شیطان نشوی یا گلوسو دالنگ майли хайра он голосагир хати лангари хати ҷои гӯш карашне соати мана намети устод соати тай ин соат ай ки ай я бародар Фазлиддин ном дорад тӯҳфаам карак я соата бародар таҷ астағфируллоҳ бадбахт ина би чӣ нависонда ҷошта завлаки равад шуд салом ака Исмоил Қуртоби Симиганҷӣ ҳастай бале ҳастай биёем бародаро ака нарит молодец мо бачаҳои Москва бис шуморо метрои Котельники тамошо зинда бошем бачаҳои Москва метрои Котельники توبه کردم خدا همین کی چیام داره همین سوراب من پات شبتی کردم تو دتی خیلی وقت زده کشتستی سلام از ورانش زنده باشین مردمی ورانش سلام زنده باشین داخلش شعری نه رحمت تر تب خواب کن کار دام مخیم برادرای عزیز نه تاجیکستان ака пули гӯшта парто Маҳмадрасул
бо сар карӣ сақа пили гӯшта партода шуда блок брат амура ҳоҷи оталаи баҳорӣ дорӣ оталаи баҳорӣ бародар эфиртона соз кардем майли суҳбат ки охе ё ки мошенник гуфтеста намедонам кияй мана мошенник гуфта шишта намедонам кияй ва сӯроб кор нагирака исмоилда ки меҷаф ақораи сарта битабқоб охи кор дон рамза қоб бадан ихти мастер хеле гапо назан бародар гапои чӣ гав назан қавми лут гав мезанад хеле гапо нагӯ биё суҳбат кунем осим муллоев майли суҳбат мекунем бародарҷон биё майли шакаи исмоил мо хоб пагоҳ кор шумода муваффақият зинда бошед ҳазор раҳмат хуш омадед бародарои азиз 471 нафаре ки дар промои эфир қарор дорен алло нигаҳбонтон алло барори кортон тия радной кор нест дасталой не нестай салом додар сози алҳамдулилло салом фархор зинда боша мардум ғайри айби духтароро мекоби худат духтар будӣ ба шаҳар рафти олим салом худо нигоҳ додора чӣ гуфтиса русские женщины обращались на восток сказали русские парни надоели пьют больше ничего аки исмоил бачаи меҳнатӣ худованд қувват бития омин салом айр кумсангир зинда боша мардуми кумсангир суми гӯшта партов муҳаммад расул я бор дига сум гӯш мегӣ ай дафтар хатут мезанам фаҳмидӣ я бор дига пулта суроқ кӣ хат зада меша ҳақорат накунем салом алейкум акаҷон билет 14 тоҷикистон чанд сумай ту чӣ кораи ман як бародар ҳамчун як соҳибкор гуфту гапо як кафечаи май даг дорам як касаи қак дорам як ҳиҷомаи май даг дорам ҳамҷо кор мекунам алҳамдулилло зиндагимонро пеш мебарем ҳамисо акаҷон чима шани гуфтеса намедонам барои чӣ машини қуртоби семиганҷи ҳастай рӯзи ҷумъа равем биёем бародар ҳастай ва алейкум барсалом ва раҳматуллоҳи ва баракату сози худ оҷа оталаи баҳорӣ дорӣ не оталаи баҳорӣ надорем оталаи баҳорӣ чӣ хеле бо хелеоша аҳмия нати ака и русский виши лучи у неё миллиони раз да питер ё москва да питер гапзан чӣ гап занам бародар ака номерои ватсапта партоку +7 952 225 69 33 акаҷон аҳмият натаи халқи тоҷики мо девона шидиянд нозия сарта битаб хоб кам ки нависонад нозия сарта салом алейкум отала дорӣ не отала надорем ака рост мегӯӣ ман омадам хӯрдам 250 сумай бале бародар 250 сумай салом ин мардум ба худо намедонам барои чӣ иқа тӯҳмат мекунанд иқадар гапои дурӯғ гап мезананд охи ай аллоҳ наметарсе дурӯғ мегӯӣ охи даже хитоиё омада хӯрдесиян мо 250 сумишо нагирифтесем русо омада хӯрдесиян 250 сумишо мо раст ки гуфтем ки 250 тамом фарқ надорад чӣ миллате бошад чӣ ай кадом дине бошад фарқ надорад ки омад 250 мехӯра мера аммо оша 200 гуфта будем касе омад хӯрд рафт 200 буд хеле шумо ҳамиҷа мебиёед нону намаки моро мехӯрем баъзед мо мебурем мерем дар намакдон туф мекунем аз қафо тӯҳмат мекунем гапои дурӯғара охи охи жалка что намешавад ҳамҷа чӣ хеле мекунем намешавад охи нигоҳ кун бародар ҳамиҷа хитоиё омадесиян африкансо студентҳо ин бародаро саат як ишава ҳамҷа шитиянд не мо африкансо студентҳоам хитоиё студентҳоам ку мебиён авқоти арзон мақсад мешинам мехӯрам мегӯям мерам ҳаваё мисоле хегирем ба гуфти охи ҳамина мегум ин қасам хӯрдеса ки ман рафтам хӯрдам дурӯғ мегӯяд нақла дурӯғ гуфтеса ҳамин ман қасами ҳамин ҷурғо тақсимкунира намехӯрам барое ки ҷурғо давом уҷа мондагия дар графин гоҳе рӯз мешавад талпа мешавад абедиё бисёр хел мешавад бисёр ними абедӣ қиссару калома гум карда дина аин шавад ки бисёр бисёр талпа ки мешавад бисёр равно аёд мебро баъзеш намега ки ҳамун ҷурғоти мана биёру ба аиҷа мебро мега мана ҷурғот надод агар ҷурғот давом уҷа мондагия ҳамин графин
جرقود به پول میخره نمیگیره و میره میبرون میره میگه جرقود نداره ویشی پفیان میگیرش اکا همون شروع چار نکنم اکا سالو چیه سالو مرغ فقط یاد سوالوی بیدی ای ساده سالو چیه برا گاش سالو مرغ برادر افیر تو رساز گره زیده باشه روی برا نمیبینه نمیبینه اکا اسماعیل سید مرتضی راهنمای احمد همصنف سلام که احمد همصنف که سلام گفتی سید ای اکا چون گبرش ای اکا گپت ندارم زنده باشی کاک بپسنی الحمدلله رحمت سلام بابا اسماعیل همینتی تریوش یک متل توچکی گویم آهن و فولاد از یک کوره می اویم برون آن یکی شمشید گردد دیگری نعلی خرس راست میگی اکا ای ایده زیادت کنه آمین ای قمسانگیر آمین آمین اسماعیل نوشیرگی جرغاتت کاری لنگری چشید لنگری برو مات سازه تو چی میگی من ایجا خوندستم تو ای کجا خوندستی گپای مو رو نمیخونی اختباناز خوندستم کو دنگیچی داری نه دنگیچی ندارم همین مردم نیکی یاد چی همین دنگیچه و کلاپاچه میپرسم تشکیل نمیدونم همه هم طور میتونم سوش کرد یکی وقت خودای توجیکه خدوق میدونه طوری خدمتونه کرد کلاپاچه را میتونه کرانه که هم دنگیچه را میتونی سوش کرد یه هفته عکسی دنگیچه سرتی میچینم دیگه از چی که تمام چیزای خندنی کسی ده کشتی امرا حساب کردی امرا خدا گیر حساب که گیر حساب که خدا چین حساب که ای برا گم شاید شاتمونه Здравствуйте, какой город? Я чой гармак мандам дам. Эй, гарма чой ме. Исмоил ту ҷура бисёр дар моҳи безеб кардеси. Ту да намезебаи тариқро. Назар, чӣ нав май безеб кардам бародар Исмоил додар дар Москва як куртобхона. Як куртобхона дорем. Я реклама намекунем. Ака ҷавоб те ман ту пас дар кора. Дар киҷо? Салом алейкум. Иқа тоқи хушрӯз зинда боши шапка агон. Это не шапка, это тоқи. Тубитейка это. Акай мурғсози, ака шухид. И где, брат? В Санкт-Петербурге. Салом, брат, айноим бачаҳои Мемнобод. Зинда боша бачаҳои Мемнобод. Ака аксент шумо ранги мастчоёай. Ман ай ваҳдати майси миган. Салом алейкум из Азербайҷона. Зинда боша Усмон ёфт шуда ка ман намедонам охи ман дар худи Санкт-Петербург киҷо медонам Усмон дар киҷоай. Салом алейкум. WhatsApp дорим? Привет из Майкоп. Маём Абдурозиқ суми гӯшта парто. Як гала гап навиштам нахондӣ. Хондестам табаноз гапҳои безеб нанависам ки эфири ман тоза пишти тоза архи гапҳоро намебурора. Метонем зинда боши. Что за город? Скажите люди. Санкт-Петербург, метро Примор. Дангичаш че Гандумбирион меган Гандумбирион. Ладно, говорите по-русски. Один фиг эго тут все понимают, а вот эту таракуш барашину нет. Адрес киҷои Санкт-Петербург, метро Приморский, железноводский. Ака ягон тарагӯш накун ба пеш. Зинда боши. Гап нест, гап надорам. Брат, худо рӯз боша. Ажун аз қишлоқи Демнора, район Девашти. Зинда боши. Маро дар телефонам шод монед. Гумшаҷа Мадина, ай Аллоҳ наметарсӣ. Дар телефонат шод монед. Фақат отат набоша ин мардум охи дар телефонат шод монед. Дар телефон дар шод партоям ба чахчах кара гар қати бачаҳои мегонанд. Имар ба ҳамрӯз. Маҷургото бо гӯшта ё бе гӯшт? Салом алейкум. Ака сози хуби ай куҷои Тоҷикистони шумо? Ман аз шаҳри Ваҳдат деҳаи Симиган. Гӯшбирён дорен ака? Ман осинод. Бале дорем гӯшбирён. Асинод ки боша? Алло ака повур дар корай. Дар киҷо дар кадом шаҳр повур дар корай? Дангича плюс ҳиҷома. Бародар дар куҷое бошӣ обод бошӣ зинда бошӣ ҳо бикун. Ман дар Путситим як кафе ба ҳамун оши биридаву дангича клиент дорам.
آخه در کجای دانگچه را کی به این پوری من ازبک ای نمیتونه دانگچه با فکر بکنه که من نپرسیدمش اگه که من نپرسم در جایی برام باشم خیلی خوب نباشه دانگ میزنم من ریسپشن میگیرم ای تاجیکستان میکنم ای دوای پروس که اگر خو اما در پیترم پولدار میگن روی بیزنس نشون تبرد اگه پولدار که باشی روی بیزنس پر را بیو روی بیزنس چند تا سلام علیکم اکم یا حج نمیره حاجی شوی انشالله میرم سفر میره 46 صفحه داری واتساپ داری من شبکه وای رفت اشرف دلشاد دیر کردی مدینه رفت شده شبکه как сирки иди полно гумшаҷа акаҷон гапат нест худат билет гирифтем 100% ҳақиқат буда акаҷон зинда бошӣ бародарое ки аз авиакассаи мо чиптаи ҳавопаймо харидорӣ мекунед алло баракатон тия шумо дар пешрафти кори мо шуморам сабаб мешин можно по-русски зинда бошӣ можно задолбал карда закончиш шоҳина шералӣ намефурота буро гум шав охир бепеш салом аз якачинор мардум якачинор салом мадина па ака исмоил чанд сум дар кораи барои кафе кушодан ҳар хелай вобаста ҷое бародарҷон ҳар ҷо ҳар хел исмоил шикамот ранги хаври сағира мембири иқа машқ кунӣ товба кара худои чӣ зада дайзада исмоил исмоил шикамот ранги хаври сағира мембири камтар машқ кунеста яке машқ кардан дар кораи ба ихи груба ибад нафаҳмон охи сода кара фаҳмон амсол будаем зинда бошед тюбитей ка хорошо зинда салом ай мардум ваъда дарҷо номероти оста талаффуз кунед иншааллоҳ занг мезанам раҳмати алло бародар +7 952 225 69 33 ака исмоил саймуртазоро ганият кунӣ ка кор кунам амирзай қатъи ҳиҷомарам ба гапҳои мара нахонди хондестам ко ситора зино ирина ҳамин ялав хондестам бо гапҳои кира нахондам охи гапҳои ҳамата хондестам ан ба пеш зинда боши ошбириён зинда боши додар ҷавоб надоди ҷавоб додестам ко тибитей кашета беспантови шаб какой беспантови салом шумо худтон соза алҳамдулилло бону мирзоева оҳ бону мирзоева и бону яму инстаграм боша вай айчи вай ничего не понимаю алҳамдулилло ситора сози салом из башкирия зинда боша мардуми башкирия ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ тақсимот туда наздикай тақсимот туда наздикай охи ман и адреси худат гуфтагира намедам мемра охи чӣ механди без паставкаи пушти телефон мана ғалтони оре пушти телефоном да чира бундагирам шиши уксуса салом аз чизе шикаст салом 120 рубл гирифти авая ҳад девона 120 рубл дарош шодмон тоҷидинов зинда бошӣ тоҷикистон ба пеш исмоил гапи мадинара хонди мега машқ кун рост мега охи машқ кардан дар кораи ки вақт нест илтимос ҳамин мадина да 500 рубли пар не гаранги 500 рубл мепартои ӯ сари шави дуроз мешина қатъи бачаҳои бегона чақчақ мекунад дар гуноҳи вай тирам хушӣ аминҷон соз раҳмат саломат бошӣ ситора ҳастиам ҷода тоҷикистон да пеш ё охи ҳамун шод надошта боша ба киҷо охи ҳамино мана гуфта буданд ки 5 та боша 4 та бош муне гуфта правильно бози надошт и ош барвақт ака бай мешид я 5 порсия гуфту мо небароем ноли мондага ош авай наварим ахира ё хаймон бапага манда айноин бачаҳои курпаиш ки ҷода боша ак курпаиша ман намедонам исмоил путад накуне петушара адрес биде мара биён петух гапа кам кун эраҷ бобоев санкт петербург метро приморский железноводский 68 петуха биё пеш нишонат метаҳем
بعد یا خیلی دام قزوری پشت اکرانه که پدر یا خیلی نداره مدینه و قرگنای نکدستی حالت مدینه کدو بشیر نیست نه چو کدی الحمدلله هم اساس زندگان جمشهری زنده باشی شاد پرتیان کرد با جای بیگانه رو مر به امروز زنده باشی برادر عزیز یخیف سهراب یخیف سهراب کسی باشی نباشی مرد بچه باشی تو نمروی من اگیر در نمروی من زنگ زن نمروی من اگیر در نمروی من زنگ زن و یه اخراتات میدون چی کارت میکنم تو مردکی تو نمروی من اگیر من در زنگ زن نمروی من در لوبای ویدیو هسته یا ادرسای من میدونی او گرینی باشی این ادرسای من خیلی بیا اکنه اینجون سایدالری میگن کن نون بریان شما نون بریان داره نه نون بریان ندارن ستاره ما نمروی من در نویس اکا ما کار گفتستم کارگر در کار نیست در کخنی چی کار باشه یخ سورا مرگی تو باری مسلمان تو بخته بعد همه قاقارات و تهمتات آخه بعد من چی کار کردم سورا چی بدی کردم و چی گفتم من ترا یک من ترا ناو دیدستم یکم بار دیدستم تو کی وابشه خود داخلی این قاقارات داری کی تو وابشه نام چیه چی بدی من در رسیده فهمون بعد توی قاقارات کردم تا رد یکم ریپ خون ای من ریپریز نیست ای پدر ایرج بابایوف سگ بچه گوش منه что нерус нас не это просто то же самое ранги далда просто калав почара отдельно мепази баъд донагиёро иқа мепази якҷоя мекунӣ чанд соат меҷӯша баъд мешавад дангича ина диди ранги далда мега просто калав почара ассалому алайкум ака тоҷикистон да пеша тоҷик ба пеш охи чӣ ба эфирш медурӯй надурӯй охи ҳамура гӯ на раст ки ман раст ки ҳамин гуфти хитон ки рожаи ман дар шумо маъқул набошад чида медурӯй эфири ман охи даф шеваве охи ҳатман мегид шуморо баста бошум дар инҷа рост мекум охи раст ки ҳамин ман на ягон видео маъқул нашавад ё ягон мисол ягон блоге мегирим блогш мекунам дига пешим намебурад тамошош намекунам ё ки мегзаронӣ мерам охи паинҷа шишта мана ҳақорат доранам хел мегад рожа охир рожаам ки намефурӯтам ман тара пад мебахшӣ ман хиёл падол як аву бо қаржо мекунад баъд охир рожаи ман ки безеба нигоҳ накӣ якумш дуюмш ки ман оли зангирам нестам бе ташвиш метавонӣ хоҳарта шутӣ не ақорат накунен сайдбурҳон бе ақорат накунен салом ай фархор ура зур гуфти шод партоян гар ба бачаҳои бегона зинда салом аз панҷакен зинда боши шайтон охир намедонам заблокироватш мекунам якҷо пайдо меша ба дига сайт медиро чӣ хеле медиро салом ба ӯзбекистон бо мадинаш сар кард я бузи шайтоне ино як группа шидага ино касе ҳастам як группа дар як ҷо шидага инаш менависа ба иш менависа бо ба иш менависа се кас думи ба дум нависондаша як сайти духтари қатия дутай дигаш сайти бачаги оле ҳам духтаришам хушрӯ пурс ягон нара ситор шинохтиёне салому алайкум айнами бачаҳои курпаи ки ҷода бошад калапоча ҳозир нағз мерава сар кун мешава ҳамина мегум пага қати порум карда я маслиҳат кунам дафша пад акая савол те майли тиен савол аминҷоне мадина чина салому алайкум брат ва алайкум ассалом ура узр гуфтен шод партоя гар ба бача я назар ки тараф самир одинаев зинда мадина ай ки
جو میدونی این شیطان. سلام علیکم سوز. سلام علیکم. ای بچه تو دستافکا برو اومدی؟ چند روز شد؟ نه؟ سوز کردی به خدا دستافکا برو اومده باشی. چوکر یگان چی خوردنی اومدی؟ یا پرس اوش موندگی؟ اوش بردارم تا؟ کازان کباب با فکر نیست دیگه. اوش یا پرس اوش موندگی مرتضی رفت خوراهی رفت. اوش برو. یا موضوع چیزی به کار خون ویروس کار سر میشه مگر سر میشه یعنی پیش میتونه تا بگو به یوگا میشه اول اشتاد کردیم یا خیلی گذاشت دیگه Точкат ки ҷодае точкан дар шаҳри Санкт-Петербург метро Приморский ҳамиса чохшарте. Нимиса чохшарте ҳам. Не бурдак дорам. Ман тира гуфтам дар ҳамаи Мадина сум партоки ина тӯҳмат дора. Салом алейкум ака Тоҷикистон ба пеш шуд тоҷик гуфт. Ямон кор нест бекорем. Чӣ кор боша бародар? Ямон кор нест бекорем. Чӣ кор боша бародаро? Таҷик бале, не ман инстаграм надорам. Ва ин намедонам инстаграм Исмоил Додар. Зинда бошин. Не я Бону Мирзоев дар инстаграм бад хелом ава. Уро зур гуфтанш. Эй Мадина изона мекаши ёзи гадоӣ дошти. Эй кадом муханнаса ин кадом бадбахти лаина Аҳмад шинати. Ин кадом бачаи номи духтарӣ мондагани хеле кунтешта гашта. Ака хонадори сар ба сари мардум намон. Ман кор дорам охи бародаро, кор дорам, кафе дорам. Кор дорам. Салсози бурад саломати хубай алҳамдулиллоҳ Мадина изо букаш пулиш на партофи акарад и ақора дора. Ягон кор нест бекорем. Чӣ кор боша? Ягон кор. Този ака маш зинда боша алҳамдулиллоҳ. Ягон кор нест бекорем. Чӣ кор боша? Ин нур бин худо битият. Саломат бошӣ. Мадина Маданави золибам. Мена мегумам. Ираҷ Бобоев ек гумше як группа маймуно ҷамъ шидиян. Баъд кеш чо кади чиркак бо ини девона. Ака номеро та асари нав гавзан. +7 952 225 69 33. Исмоил охир гуфти ҳам Мадина. Ягон кор нест бекорем. Чӣ кор боша охи? Не чаши голо. Ягон кор нест бекорем. Бародар чӣ кор стройка мешава? Ака Исмоилам токтар. Бародар ман рости гап кор надорам дар ягонтааш. Ягон кор нест бекорем.
бародаро кори стройка боша. Як бародар амирӯз кор гуфтеса рӯзи кори 3400 биё брат ош бихем бачаё ча зинда боши қавимҷон биё сози хуби бародар алҳамдулилло мешава раҳмат ягон кор нест бекорем чӣ кор боша бародар охи исмоил як бузай нависондаи мардум эҳтиёт ше чизе зода исмоил бега як бузай мардум эҳтиёт ше экушапад ягон кор нест бекоре мардум зинда боше салом из Ӯзбекистон салому алейкум ассалому алейкум ака тоҷикистон ба пеш ё тоҷико ба пеш ҳар душ ба пеш мегӯм аҳамият шонати душмано боиси муваффақият мешавад рост мегӣ бародар ягон кор нест бекорем Рустам Содиқов мегӯм кори стройка боша кори стройка ҳаста чӣ тари гап зане бо чӣ хеле гап занам дангичара тайёр карданша медонам пага иншоалло ай хафош мешем курпа дар даруни ҷо аст ака варени картошкагӣ дорем дар столовӣ не ростӣ гап надорем варени хеле картошкагӣ парчкагӣ Дилшод Ашуров зан аққурат наки дафка ягон кор нест бекорем чӣ кор боша какой это язык таҷикский язык Мадина бадбахт ленк ты кадом муханаси ягон кор нест бекорем ягон Рустам кор ҳаста стройка гуфтум кӯа бача як гап чанд бор нависондӣ илтимос бирӯ ай эфир барои чӣ Дилшод меги дар эфир шиштам ҷои тира танг карда бошам ту худат намефорота бурӯ рав ай эфир рав хор рав салом Ӯзбекистон салом дале Дилшод это таҷик который гувош гирифт салому алейкум брат сози тенҷи алҳамдулилло мешам и кадом мегум ҳайвон ай дар питер кор пекарни бо документ мегиранд марҳамат метро московский бирё илтимос Дилшод на охи барои чӣ биром ба хелшон мебарад ту пешравӣ дорӣ сӯхтаисан ё бача охи ман намешиносам ҳамин одаморо ман намедонам ҳамин одамо киянд вообще ҳамин одаморо ман намедонам киянд вообще асинод ман асинод кухнида лагман манту кӣ боша асинод кие ман намедонам асинод кухнида лагман манту кие асинод кухнида Мадина бадбахт брагмуша па салому алейкум созаи хубем бачам илтимос тартиби инсонӣ риоя кунед ман модар тамошо мекунам доим сарбаланд бошед бачам омин ҳазор раҳмат Фирӯза Раҷабова саломат бошед салому алейкум ака тоҷикистон ба пеш ё тоҷико ба пеш ҳам тоҷикистон ба пеш ҳам тоҷико ба пеш як музика хон на кухни хон музика исмоил ту аққурат накунем бародаро даф кунем токтар бародар биё ҳамин гапҳоро дар эфири ман нанавис чӣ дар кора охи ҳамин ҷода ҳама одам неста қафои авай ғайбат кардани нишонаи медонӣ ки ай мунофиқӣ ай оё мехоҳӣ дар рӯзи қиёмат касе бошӣ набошӣ рӯзи қиёмат мехезонанд барои ҳамин гапҳо ҷавоб дода наметавонӣ чӣ дар кор ҳамин ҷода ҳама одам нест ту мебурӣ гав мезанӣ шумо ки ягон блогери тоҷик мошифурӯш ваҳоб ту гапҳои бемаъне нанавис охи ӯ бемаъне шуд ту бемаъне наша ҳамин сӯроб айкиҷоят намедонам охи сӯроб айкиҷоя ман намедонам зинда бошӣ ҳамин худат чӣ ба ақл мегирӣ ҳамин худат чӣ ба иқа ба ақл мегирӣ кӣ ба ақл гирифта ахча мардум исмоил як дӯст бобоҷон 88 аст як дӯст охи бобоҷон 88 кияе ки ман одами вай бошам ваям мисли ман як фарзанди инсон вай бародарай рафиқай ҷӯрай тамом одамай пад як кас надонам вай ягон гаррениай ака бо моро оилик метиҳам мо одами вай мешем пад дӯра брат барени картошкагӣ дора не
одамо ки бидантона нишон натен маълум ай бахилӣ мекунен бахилӣ накунен худо шумодан бута ранги Мадина наталбен бандаи худо нависонди бародар ақорат хеле гапона нависонен инҷа занҳо ҳастанд инҷа дигар хоҳарҳо ҳастанд ана инҷа бо чандин нафарое ҳастанд ки ҳар инсон ман шогирдам надорум Эраҷ Бобоев шогирд надорум не ки ту ақоратҳои карди ку бояд шогирдам бошӣ ман пат не нигоҳ кӯ иними одам иними Эраҷ Бобоев на ман ҳам қақоратҳои безеб кард ки гӯш кӯ ҳами қақоратҳои безеб кард бо ина ҳоз нависонда худо гирад ака мегӯй ай кайфа мурдай камтар бихан шогирдотем ака ҳақорат накун ин худаш мана ҳақорат кард бо гашта мана садқаи агар шогирдам бошӣ садқаи ҳамун ҳарфҳо ёд додагим шавӣ ҳар инсон тарбияш дар рафтораш дар гуфтораш маълуму ина нигоҳ кӯ ака я одаме ки нав ҳақорат кард ку Эраҷ Бобоев нависонда ки худо гирад ака мегӯй ай кайфа мурдай камтар биханд шогирдотем ака ҳақорат накунӣ ҷошта бои хеле навид мегӯ агар ҳамин шогирда бошӣ садқи ҳама ҳарфҳои ёд додагӣ шавӣ нав таъсир карша ҳар инсон духтари марда мурхати гапот ягон чӣ мезанӣ не астағфирулло кунем бародаро хай ҳамин худованд худаш ҳамин чашмои ман ҳамин хел офарида ҳамин хикарай ман чӣ гуноҳ дорум дар инҷа ягон чӣ мезанӣ не умуман любой время ман ҳамин хела ҳамин рожам хелаи ахир ҳамин Мадина ҳақорат накунӣ бача ҳақорат накун охир падар ҳамин гапзанита соз гапзаним созай ку Исоҷон Сафарализода чокарай гапзаним Исоҷон Сафарализода лабай 7 сол мешавад 6 соли мисол 7 сол атак ба сфера интернет ман ака ай даври одноклассников контакту ҳамун вақтҳо интернетда ҳама фаъол будуму фейсбук да ҳамин ютуб да ай 2017 охираш чанд сол мешавад ҳисоб кун 18 20 21 22 23 24 7 сол аст салом алайкум азизон бачаҳои истра бачаҳои истра зинда бошад Мадина пад ӯ ақораташ карди Исмоил олетнаку худо офаридаиш гов пад Аҳмедш на темоне дафнша оне ҷакидан мегира админо гирен удалит кинеша аялав гирен ҳамаша удалит кинен даф шава раван даф кунешуна ака ман ту пас дар кор дай ман повурум рости гап ман повур дорум повур дар кор нестам ман повурҳои ман хуба мо ҳамун Эраҷи 64 ака кия Эраҷи 64 ҳамун Эраҷи 64 ки боша Эраҷи 64 кия Эраҷи 64 Мадинара дар сари ҳақорат накунед мардум дар инҷа занҳо шиштаган хоҳарҳо шиштаган шумо тарбия доре апа доре оча доре хитон охи накуне ҳақорат бача айбай брат биё ош бихӯрем бача оча ина и бародар ош хӯрдеса ина ош тамом шуд ош чиқе охири оша хӯрдӣ саҳар дар инҷа хуб дарахтот не ака ман чӣ хел занг занам то номром дар видеом аст эру табат кунам ака Исоҷон Сафарализода чӯ оқи падар мегӣ бо ина ҳоли эру табат мегӣ
آخه نخو من تو پدر من چند سال پیش مردگی کارگر در کار نه یگان چی میده نه برا کوپا در درون. سلام علیکم اکا تاجیکستان با پیش تاجیکو با پیش جواب هست می گفتم کو هم تاجیکستان با پیش هم تاجیکو بس دگی. سلام علیکم سوزی اکا سعید کورپای بوگوش التیماس کیه سعید کورپایش سعید کورپایی مثلا اکا من اخورا نکنیم برادرو وهاب اخورا نکن бола 46 дастафка дори ки ҷои 46 ягон чӣ мезани бира не бародар меҳроб 08 не исмоил ака чақчақ кун ман охе раҷ бобоев нав ту гапоша об дода сабдӣ ку нав ту гапоша об дода сабдӣ об раз дода сабдӣ ана бо чимчи нависонда сабдӣ ягон чӣ мезани брата не бача лаббай не бародар не вай рафт бародаро мадинаро удалит кардам вай накунед мадина рафт удалит шуд гапои архелӣ нанависонем бародаро ки не нишон биден дастафчика ку бинем яке мешиносемаш инам я додарака ҳамиҷай я додара ҳамиҷай ҳамавақт ҳамиҷай ин мерава мақсад иҷа дига кор мекунад бо нав дастафка понда шуд вақти аматш доди девона меша вақти ҳақоратш накунем ҳамун ҳақорат карден вай карден ку вай ябора ҳаво гирифтан мегира аҳамиятш на тимони даф шавара вай чӣ вай мекӣ худоздаро удалит мекунем бо мебиёй ки ҷои дивонаи чи ту чӣ хеле медурӣ бача ман нав туро удалит карда будам ба худо ям минута ручката гирифтем давай ана ка тамошо кардаш بعد نام خودش 500 روبل پرسیده سد بو اخوره بو پول استرس سلام علیکم ازم بده پول ما را کای متی تو چه خیلی پول داری پا سلام علیکم اکا تاجیکستان با پیش شد تاجیکان با پیش جواب هست می گفتم ای بچه بس یک بیا یک پیا برنامه سوندی بس بودگیست خیلی اخورات نکنه بچه یا بار دیگه دلیل میکنم اخورات کنه با بیکرات پول دلیل میکنه اکا اسماعیل دین کازان کباب زده مرد مای تشنگیره حسابی روغن باشه یا گوشتی ایرج بابایف من نمیدونم اگر دین تو همینجا کازان کباب خورده باشی و برو آمده باشی با قفا هم خیلی گپ زده سیکو از کورنمکترین انسان بوده همین قدر اومده از نچی نمک ایما را خورده 6 تا در همینجا قطعی ما البته صحبت هم کردگی با برو آمده قفای ما هم قاخوره داری هم قگپای زیاد سیسی من مترو بگواه ده پریویت میمونم رو با کودکو سوزن الحمدلله میشوه الحمدلله مسلمان کردختم با گفتم گپی زدی галочката откундина дромада наметонем дига дромада наметонем галочкати откундина дромада наметонем хеле карагим комментои нава бхон нава хондасем бародар мадина ту омад накун салом алейкум чӣ ҳол дорӣ алҳамдулилло мешава раҳмат состен гуфтӣ гап задем салом алейкум бародар ва алейкум ассалом чатор мефурӯше не намефурӯшем тоқина ака салом алейкум пагаҳ биём қарз метиму не надорум пул бародар дилшод қурбонам номи мара мадина ҳай бовар кун ҳар доф мехони изо мекашам ай регар салом зинда бошед мардуми регар хуш омадед регар хуш омаден регар ака исмоил ба пеш тоҷикистон ба пеш зинда бошед ҳазор раҳмат ина ман буд кардам комментро хонда бача
شوخیتون میکنم اکا با خدا گاب نیست برا جون این منم روز شد گفتم که ندارم نمیتیم قرض بدم ای کلوب سلام زنده باشه مردم کلوب اکا جون این گپا بلند نخون همو پاور تا علیش کن ایلی توزگی را رویه کن الحمدلله توزگیم خوبه پاور هم خوبه چی با علیش کنم شکره پاورون افسوس کی مرد مردان مولان گم شده مردان مولان کی باشه زبایدالله نورعلیف کیه مردان مولان اول اصلا دارش کنم چی؟ نمیدونم بخدا چی اونو چوی نداشت در област نداریش خونه نه در област ما комсомолобод мака гармиё ба пеш خوش اومدی آخی نسکی پسکی شما نفروخته سی نسکی پسکی رو ایجا یک هسته خوب او جبو دیگه ادامو بدم کمپی رو بدم که نه یک خیلی خوشکو ای خیلی سیزون سرش درست بس سرش امیر ایمان بگشت سی یا که میگیری هرسن روزم یکم بهش بودم یک استاد رو چی دو و وقت اومده او آقای گفت ما ساعت رو بزرگ نه ما ایکم سومولا بودم زنده باشی براد توری تمام تلفن اکا اسماعیل یگان تشگوش نکن فقط با پیش زنده باشی در област نه ندارم نه که در شهر روسیه زندگی میکنم строитель زنده باشه اکا امی آشخانه‌تان کجادا باشه санкт петербург метро приморский железноводский 68 من به خدا همه بلاگرها رو شو میبینم به سواد نه که تو گپا جون شو میگی به پیش حرمتتون میکنم برای که سواد داره نه لعنت زنده باشه هزار اما خب این смотрю ваш ролики мне нравится мусульманка саломат бошед дар амони алло бошед амин ака човандозам ҳастӣ не човандозиро сигаб накардам ягон бор воруд камтар як кори безеб кард лек дар арзон будани авқотот гап надорам мардак бар ин арзон зинда боши ҳазор ама чӣ кори безеб кара бошад дар ватсап нависон канӣ чӣ кори безеб кара повурум як мардаки калонсол 70 чанд сола вай ҳоҷи чанкарата онқа инсони хубае ки вай нахоҳ ягон кори нитоку чӣ кори нито карага ҳамиҷа даём шиштам салому алайкум исмоил тоҷик ҳамун мусафедам ягон чи тӯҳмат ягон чи дар инглиш нафаҳмам бечора ва чандин гудак навераву павераву авераву чавераву хеле дора зинда боши як саломи гарми ҷӯшон ай бачаҳои кӯлоб зинда боше мардуми кӯлоб саломи гарми ҷӯшонтона қабул кардам салому алайкум аз шаҳри истаравшан мардуми истаравшан саломат бошед нравится ваши ролики ми всегда с тобой зинда бошед ҳазор ама салому алайкум исмоил худут шери нар брат саломат боша ака шумо ки ҷоин ман аз шаҳри ваҳдат ман аз шаҳри ваҳдат аз деҳаи симуганҷ фаҳмидаген ягонтад ё не ва алайкум ассалом майли хуш омадӣ бародарҷон барори кор мери як бо хона мери майл да худо нигаҳбонтон бародар ҳамин хел хоксор бош худо нигаҳ кунед омин ҳазор раҳмат саломат бошӣ хоб хайна хела суҳбат кардем 1 соат 50 минут шуд дар эфирем осигап бози кам ҳози хех суҳбат мекунем дига 2.5 соат шума дохистанам бародаро хезам бо
мардуми ғариб ҳаматонда шаби хуш. Худованд нигаҳбони ҳаматон. Омин, омин, омин. Ихтимонот саломат бошед. Ай Помир салом. Саранг тамавул. Туксоза тамавул ҷуру. Мардуми Помир. Ай киҷои Помир мешен? Тутканда. О, беҳтарин ваҳдатиё зурен зинда боша. Ака ҳиҷома чанд сум боша? Ҳиҷома обши процедура 2000 рубл. Салом алейкум узбек болар ҳамага кетамас таловга Исмоил тоҷикда оши паловга Таҷикистон алга. Омин қурутоб шакаро. Исмоил саломи гарму ҷӯшон аз номи бачаҳои 5. Бачаҳои 5 зинда бошен. Усмона намегири корда. Хору. Ман дар Шарифстройда хизмат кардагам. Шарифстрой. Ана Помира ҳама ҷоша гаштагим қариб. Вайда будам Ишкошимда, Мурғобда, Бартангда, Поршневда, ана Шоҳдарада ҳама ҷошда будам қариб. Хоруға ки ҷоши? Ман Шарифстройда хизмат кардагам. МЧС медони анамҷа дар Дахтабаноза гап нест худода. Зубайдулло Нуралиев зинда акай ангара кай меёри. Осига баку гозирашта дай бурунам гап намезанам. Бору чи? Бору бояд дар эфир гап назанам. Ман ак радиои озодӣ ҳамон хабарсипос кард нагуфтам. Радиои озодӣ ҳамин савола 10 карат дод ман. Шаълои Гулхоҷа ҳамин савола як маҳшар дод, хаб кардам, иси кашидим гапа, уш кашидим гапа. Не ки ҳамин журналиsto қати гав мезанӣ, бовар ка ҳар хи одам қати аваё гав зада наметавонад. Я намуд кунҷкови ҳамон хеле саволҳои чӣ метиҳанд ки селхозтехник пеши управление пеши управление мерафтем. ҳамон банияи пеши управлениро агар донӣ, ҳамон банияи пеши управление бисёр мерафтем. Баъд чӣ буд ку ДУ буд ку ДУ. Ҳамон ДУро ҳам мерафтем, бисёр мерафтем мо. Пеши управленида бошӣ. Вай чизи мо ҳамонҷода буд. Бункеро дони агар тарафи ОПД рафтанда. ОПД ҳамон тараф рафтанда. Марам ҳамихел намемонданд, бибимшон дадам маҷбурӣ овард. Асалбеков ай Хорух киро мешиносӣ? Дустуфа мешиносӣ? Полковник Дустуфа. Банияи ман. Бале бания, анам бания бисёр мерафтем. Не чӣ хел банияи шумо? Банияи ОПД айхтай. Ай мешава худованд қувватат бидад. Акаҷон тезтарак биёри фарзанд. Омин. Ай далер. Конечно. Зинда бошӣ. Дидӣ? Ман солдат будам, ҳамон банияи шумо дод. Ҳамхизматҳо қати ҳар рӯзи шанбеу якшанбе мерафтем, бания мекардем. Банияи ДУ. Бале. Ай ДУ боло. Қати Назаров Далера мешиносӣ? Худо раҳматиш куна, вай мурд, авария кард мурд. Онҷода баъд буд медонӣ Маҳмаднабиев Зокир, Муқбилшоев мегам Муқбилшоев ам мурд яки намедонам. Ки ҳамон Муқбилшоев ҳамон наздикиёи ҳамон бания буд хонаш қариб. Ай общежито буд. Худованд корота барор диҳад. Омин. Ака шумо чанд солаем бо хизмат кардаем? Ман ин қадарам қафои ман нагар. Ман таваллудум 93. Да. Ака таваллуд чанда? Таваллудум 1993. хизматам кардагим, донишгоҳи миллиram хондагим, маълимам кор кардагим. Зинда бошӣ. Омин. Ба худо иқа ёшен. Не, якум одами мана ёш гуфтиста. Мана ҳама мегуфт пири худод ёш гуфтисти. Я не понимаю твоя буш не. Ман хаёл кардам я 40 солаи.
زندگی پیر بم کرد چیکار کنیم مسلمان کرد پیر شدیم پیر زندگی پیر کردن بو میگم یکای ما چی به تاقچه میکنه و زندگی و اولی رام گپ زدستین ایجا ساعت یک شده извини брат сайфулло муртазо насчет чего извинись написал серьезно ёшин бале ёшум малиш бидай хеле ёшум рост меги малиш моли хуш ба ҳоли зинда бош акаҷон амин ва алейкум ассалом гирифтем ака билет ништияк ама чотко билет ягон дурӯғӣ нест зинда боша акбар ёрзода майли ака барори кор хобмон гирифт гап нест хобои хуш мардуме ки хоравӣ рафтаен хобои нағз ҳаматонда ман ба худо боварим намеояд айрости 93 бешӯӣ паспорт манишонтем паспорт манишонтем бовар мекунӣ ман қариб 94 бо 93 охир шум қариб 94 диден али бесто ман хе маҳкам кунам ки эфир маҳкам мекунам диден 0711 1993 гузаштани ман 7 ноябри 1993 аз эфир набурои марам намебурам мода соат 2:14 бебро тогда эфир ки ховрае бо пага саҳар кор да мерен бачаҳо леф дистан салом алейкум ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ кадом сол хизмат кардагӣ хоб соли 2012 ноябр 12 хизмат кардагим ноябр 12 ноябр 2012 агоҳ шавам эфир мекунем бале ака марам ранги шумо бекорчӣ ман бекорчӣ нестам ман кор давам бародаро дар кафе шишан суҳбат дорам ман кор давам кадом сол хизмат кардагӣ соли 2012 ака марам ранги шумо эт ака як умр намехонӣ сообщениёро хондестам акбар ёрзода зинда бошӣ хондестам дидам нависондагита бародарҷон хондестам ку гирифтем ака билет ништияк ама чотка билет ягон дурӯғӣ нест зинда бошӣ то аз эфир набурои марам намебурам кадом сол хизмат кардӣ 2012 паго шавам эфир мекунем кадом соато эфир мекунем намедонам озӣ ака марам ранги шумо бекорчӣ эт як умр намехонӣ хоб аблошкаи паспортут зур пакет шакарай марам ранги ака шумо граждани селеседе ака боши извини брат радио озодӣ программаша тамошо кардем беҳтарин суханоша бихуш омин хесем бародаро аз шумо чӣ буд ака ошам ош 4 та ош буд 4 та ош чойник чой буд алҳамдулиллаҳ як чойтон ҳисоб мекунем 4 та ош 3 та 4 12 чанд коча буд 3 та 1330 Una.
خوش آمده برادران. در اون کامپیوتر باشه حضور. انشات خوشبایش برای بزنید. درست حساب. درست حساب. شما شما دی برادر. خب حالا که شما جوانین دنیا پر از جوانی است. ما در کارگر در کار برای شاورما در کجا قمسانگیری با پیش بگو قمسانگیری با پیش بقش اکا امو کسی حقارت میکنه پیتوخ شوربا کنه کسی سرشته اکا ادرسات اکا اصلی وطن از کجایی؟ از شهر وحدت از دهه سیمیگنج. پدرم بابام همش در امو قشلاق کلان شدگم. همه امو پدر من بابام هم همش اموجا تولد شدگن اموجا خاک شدگن. بابای بابام هم اموجا دایوه مردمی ما امو کهنه مردمی اموجا. خیلی که شما اکا اصل وطن از کجا برکلا و فکر اکا و شوایزی زیاد کنه. آمین. معلوم که شخص بهترین هستی از طرز گپ زنیتون ولی شخصان بیعقل گپای قبیح بی‌معنی میگویند. بله امروز کازان کباب خوردیم گپ نیست. اکا زنده باشی اسلام فامیلیا. هزار رحمت. اینمی آدمایی که میبیان اون منو میخرن سخنای خوب میگن باور که خرسند میشن. یکی بعضی نوجوان مردش میبیان اون تا میخره میبرو در بیرون دروغ میگه بو تهمت میکنه جنگ میاندازه. سلام علیکم از نام بچهای استراوشان. مردم استراوشان زنده باشین. آدرسم یکاترینبورگ. اکا آدرسا چی شد دوملو تیوی؟ آدرسای چی برادر؟ اکا کسی حقارت میکنه با قپش پیتش شد. مردم او ویس خونه تو پگه کاره مردم. منم کار ما بود کردم آخر اون کلینتو ما جواب دادم. انشالله میخزم از در پرما محکم میکنم اما چی ما جنب جنب میکنم میرم خوب میرم منم اکا. خیلی افیر 2 ساعت و 3 مینوت در افیر شدیم برادر. 2 ساعت شد که در افیرم قد شما صحبت کردیم. 2 چوینک چای خوردم. یا شکرگیرک شکر قریب تمام شد. همین شکر دوخته سه ما همین تو میتیم دم میکشم. تو میتیم دم میکشم. من همین فعلی کودکی من. همین در پیشم نون شکر باشه کو. این خوردن میگیرم من همین کودکم. همین کودکی من میخوام. خدا رحمت کنه بابام میگفت کی تو کسلی قند میشی میگفت. این بچه یوش چوت قند میخوری میگفت. فقط جنگ میکرد خدا رحمت کنه شد. میگفت گودکی آخه تو گودکی دیننگی شکر میخوری قند میخوری سر دیل تا میزنن. شکم چه پری چویای بگو. تاوری گوش فروشی تا اونده گب نه زنده باشی. تاور ای زنگ اومده زنده همونجا. مردم غریب شما در شب خوش زنده باشی. خب علیک انگا بینه ای گب تا کما دیگه در خونه روش نمیته. خب اوناس کار یسنا خو نیتو. مردم غریب شما در شب خوش آمین. اکا اسماعیل با پیش قمسانگیری و قطیتان فقط با پیش زنده باشی آمین. مرا مکا شیرینی خیرم یا بطولقه شکرچای میخوردیم. اکا برای پسرینیکو یکم نصیحتی خوب کن فریب کمتر کنن. کردگیم برای چند بار کردگیم که اکا بلیت گرفتم آیا اکا صده تا سلامت باشی زنده باشی اکبر یارزاده هزار امان. لایک بگی اسماعیل جون. اسماعیل زنده باشی هزار امان. اکا التماس یکم کارگر شد هی بگو. کارگر شد هی بگو گپ نیست. زین گوش فروش همشهری من. زنده باشی برادر جان. اکای رستم بهترین انسان های. یسی خواه نت توی دی سپت. اکای اسماعیل چوینک چتون چوی داره. چوینک تن چوی داره. منم غرمین با پیش غرمین زنده باشین. по ночам что-то не спится.
касе омад. А началом что-то не спится. Да, я тоже не хочу спать. Ака барои бовар кунам я умр таърифи кафета мекунан. Бовар уже мечта шидагай. Ягон именно баром ҳами кафео и ту билет мегирӣ мерам. Зинда бошӣ. Ангари инсони хубай, бале. Я тоже не хочу спать, жду намаза таҳаҷҷуда, потом пойду спать. Машаалло, ака номрота гап зад. Напарник дар кор нест, 50 на 50. Номрои чӣ ма гап занам? Ама видео да номро ма сайда. Чӣ напарник дар корай ма? Ангари инсони хубай, амин. Машаалло, красавица, делайте дуо дар ҳаққи бандаи гунаҳгор. Амин. Эй, ва алейкум бар салом, ҳама одамои салом додагӣ дар ман бародароб мехезам. Дар парма маҳкам мекунам. Пилта-милтама мекашам. Мерам хона, хоб мерам ака. Ҷура шави бад шуд. Саат чанд шуд? 1 шуд саи 12:25. Хеле чахчах кардем. Салом ака, ва алейкум бар салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Биро ки зарядам мемура. Номерои дастӣ ҳамкорӣ. Нашод ҳамкорӣ, майли номерои дастӣ маму ваим дагир номеро маста дар WhatsApp маста номеро. Нангури дар пеш нест. Ки ты бо хел несондеси Суҳробзода акма. То соат чанда кор мекунӣ? То соат 12 1 шаба. Хоб бовар кун як умр намехонӣ. Ту ака сообщениёро хондесам Акбар Ёрзода, хондесам ку. Чӣ саросимаи? Саросима не 2 соат шуда эфир меед. Чӣ хели саросима? Хелаши суҳбат дорем. Дайдити спад, брат, мы перейдем рано. Ещё сидим в телефоне, я понимаю вас, брат, иди спать. Бо саҳар хати кор омадан дар корохӣ. Айнун бачаҳои Ваҳдат Сити. Шараф Табаров зинда бошӣ. Бас кун хора. Мерам хоб мерам ака. Ки Расул камерат хати я бор зала тамошо кун. Зали якма я бор тамошо кун. Роста тамошо кун тамом. Лангури бишин ака чахчах кунем. Рам ака баса хелаш суҳбат кардем. Ду шуд бура хоб кун соат 2:36. Не дамо 2:36, не дамо 12:36. 12 чанд ай? 12 чанд шуда? 12:27. Хоб. Маҳмад Расул Қодирзода зали якма я бор тамошо кар. Аки Расул. Аки Маҳмад Расул зали якма я бор тамошо кар. Бачаҳои Ваҳдата чӣ гуфтани акаҷон? Бачаҳои Ваҳдата ҳичи зинда бошанд, ҳама ҷода ки ҷойда бошанд зинда бошанд. Саломат бошин. Ака нав дуромадим мардум бишин чахчах кунем. 2 соат шуде бача чӣ хели? Казан кабоб 240 рубл намеша. Казан кабоб 240 рубл намеша. Меша биё, меша. Ака ман мехоҳам қатъи ту худат ҳамкорӣ кунам. Чӣ мегӣ? Майли бародар, хай бин худат охир. Лучи худат тоқа кор кунӣ вай хубай Қурбонов Зоир. Ҳамин пул қада лучи ҷура риск кун, худат тоқа кор кун. Ман советат метем ягон чи агар нофаҳмо боша, ягон чи ягон хизмат дар тарафи мо боша, ина ягон дастгирӣ, ягон чи боша, ман мекунам ака, лекин ба фикри ман худат тоқа кор кардан хубай. Барое ки ҳамин пул акау додара ҷанг сар метиҳад. Ҳозир буд 50 да 50 субеста. 230 чи ака Исмоил? Биё 230 рам меша. Ту да меша биё ака. Ака Мадинара чо кади? Чорниш кардам. Худованд нигаҳбонот. Амин. Алло нигаҳбонот ки лев. Медонем барои чӣ мегӯ мегапа? Барое ки бо нахонди ака. Хондестам Акбар Ёрзода, хондестам. Ака я тоқид баром мемонӣ дар эфир. Майли мемонам биёр.
230 چی اکا اسماعیل با نخونده اکا خونده سم بهترین سخن ما کردم کیدت کردم بله پدر در رحمت بهترین سخن کسان کباب پول ارزان میشه و برادرو رحمت شیرنر زنده باشه سلام علیکم اکا کار برو چخیلی الحمدلله اما کار برو خوبه گپ با گرزونده در باری چی گو زده سبدن نه همه چیز را میگم نقل میکنم همه خیلی تیار میشم میگم سر میکنم ایاد میبرو میره بو چی گفته سبده گپ نیست که باشی زنده باشی با جانش دمیده شرف گپ دادی دی باور که گپ دادی جانش دمیده سلام اکا بابا مسکوه دست افکا دوری اخرو کن تو مسکوه روی میکنم میپوسه و اوخو سلام خو نداری اسماعیل پگاه کار سر او اکای رستم سلام علیکم اکا مرزل یکم تماشا کنم شب قراولم اسماعیل پگاه کار سخته انشاءالله پگاه همینجا دو میگم همینجا خورم خیزم همینجا خورم میگم نرم بولو سلام اکا چی حال داری الحمدلله کار بار خوبه همه تینجا ناو کلینتو ما جواب دادم اکای رستم ها زیرک بچه ها برامدن این ناو اکاک بچه ها برامدن بو انشاءالله که سلام اکا چی حال داری کار بار خوبه اکا در باره همه مشینی درکش نیفته اکا بار میبرد کو کیره در نظر داری سلام خواه نداری اسماعیل پگاه سوار سخته یک بار کافه ده نشان ته اینا کافه بین توجی کنه اسماعیل الان کلوچی بالون نیفتی بیتی کلوچی بالون کدام کلوچی بالونه کافه در کجا باشه اکا او گناه تکده او که گناه نیسته الان نگه با نامین در جو انا می گپه نه که نگو شرف تبرر او گپت خنده دار بودونه که ای گپت نه زریادم یک مون برا خوب کن سایبره گپ نه سید برو خوبای خوش تو در جورا پنات به خدا تو را خور از زریاد تلفن زریادمون پگه در کار میشه در چاخونه گپ نیست برات زنده باشی هزار رحمت بو اکا نخوندی او اکبر اکا دیگه کامنتاری تر من کفته شینم ما اکا اویاکا سایت دو بلیت گرفتگیم خاطرت خودت بخون صاحب شنید رو زنده باشی هزار رحمت زاوی دردم یعقوب بود کو نه همو پیتر بیچاره کیدت کرد زنگش زدی کو دیگه نامد ای یعقوب یه محشر آدم کیدت کرده ام قایروی همی یعقوب شکایت بسیار اکی رحمت اکا آمین 2 ساعت و 14 минут شده خیلی صحبت کردیم پناتون به خدا که من این کرات انیخ میکشم افیرا این کرات جورا انیخ میکشم اینا ساعتم کم قریب ساعت میغلطید این کرات انیخ میکشم افیرا پناهک تون بالا اینا جورا نمیدیم که خونم دوان خب نغز همه تون دار اکا تو یا عمرو نمیخونی برای نمیدونم میگم بچه های توجی بچه های توجی اوچکی برمود بر جای توقی اوچکی برمود نه میخونم که خیز برا الله نگهبانتون پناتون به خدا همه کسا خوبای نقص کافه نگفتی اکا کافه اینا سانک پتربورگ مترو پریمورسکی ژلезноводская 68 اما کتای توجی کنه نگاه کنین جای ما جای توجی کنه کتای توجی کنه همه های دوینا دیده سین مثال می بیاین میشینین همه کسا اینجا بچه ها نو کلینتو شتگی بودن خیستن رفتن انشاءالله اینا نگاه که همش های دویین به یکم تشویش گفتی و گپا می بیاین میشینین دم میگیرین میخیزین میبروین میرین اینا ارسیکولوی بطنی دایجا چند نمود ارسیکولوی خب اینا نرخای اوقاتای ما رو دیدین شوربا مانتو لغمن قرطو همش هستن پناهتون و الله اکا در مغازین رجیستراسیون نمیکنی توبه کردم خدا خوب کن
окей, ака бача бикуш, ака чам ака дар каси дег бача бикуш даса бача бикуш. гап незара дароз ида уже вақта гап то надору широида. беҳтарин инсоноанд аудиторияи ман. ба хотири Аллоҳ ҳамата дӯст медорам, ба хотири Аллоҳ ҳамата эҳтиром мекунам. бовар кун ман ҳамихе зиқ мешам ку ҳамихе зиқ мешам ягон ҳолате ки насреним нест зиқ мешам ке прамо эфир мекунам қати шумо суҳбат мекунам бовар кун насрениём соз мешам ке чотка меша насреним бо ай қафои кору буру мешам. ҳазор раҳмат ба ҳаматон мардуми тоҷик мардуми мусулмон. Аллоҳ нигаҳбонтон. абед қати регистратсияш кунайсон зида боше гап нест. Аллоҳ нигаҳбонтон. панотон ба худо бикуш охи чаесто гапама гап задам ба бикушимуш охи. ака ҷавоби савол таёфтӣ? ҷавоби савол ма ёфтам. зинда боше. Аллоҳ нигаҳбонтон мардум. эҳтиромтон дар боло ай. гап нест.